kalan jamana ye anga mali islame jamana ye barafina bela mali de tomona ijira kamali. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amala barkada alamin wati jira ana. Foli ani tanu kanyeshi lameba chema ani amsoma bela jilema ni watin na au fen sogole do kuna fonina jamana kono ani akokan amala barkada alemi setigi fonsel masado kishi ani tanga be ale de bolo ya rabbi alaka kisini tanga ke alsame bela jele anga jamana yambi wasuni ay jamana ye doni dugu ke fariya dugu do horonya dugu do o tun ye kunu ye abilama anw ma dɔwɛrɛ fɔ nka an ka miiri dɔɔni jamana in sinsinna hɔrɔnya minnu kan ani tabiya ɲuman minnu kan maaya taabolow la o y'an ka jamana in kɛ jamanaba ye bi in na jamana bɛ ɲini ka kɛ fɛnba langolo ye ka da kɛwalew kan kɛwale minnu n'o ye kow turu u ɲɛjugu kan fɔlɔ maakɔrɔ kuma o tun ye tiɲɛ hakika ye maa tun bɛ malo galontigɛ la ka da i si kan maakɔrɔba tun mana kuma min fɔ k'a bɔra karisa yɛrɛ de da danaya tun bɛ sigi o kan mɔgɔw tun bɛ jigiya sɔrɔ ni o kumakanw ye bibi in na maa bɛ si janya a dala kuma ye ka balimamaw kɔ don ɲɔgɔn ma ka fitinɛ don maaw ni ɲɔgɔn cɛ bibi in na sijɛ tɛ maloya ka galon ta k'a da denmisɛn fitinin na a yɛrɛ kelen nin yɔrɔ kama maaya turula a ɲɛjugu kan n'i ye jateminɛ kɛ na kodɔn n'a bi bɔ sanfɛ ka jigin dugu ma o jatigɛ ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan jogoɲumanya ye fɛn ye fɛn min bɛ bɔ maakɔrɔba yɔrɔ ka jigi denmisɛn kunda n'a ko b'a cogo la nka bibi in na denmisɛn yɛrɛ bɛ a yɛrɛ dɔn ko ma bi o ye sijɛw olu tala ye i n'a fɔ galontigɛ ka balo o galon kɔfɛ ka balo o janfanw olu kɔfɛ an ka jamana in a y'a lagosi yɔrɔ caman na bibi in na maa tɛ maa dala kuma minɛ bilen ka da i si kan o ye jɔrɔnakoba ye jamana in kɔnɔ maa tun bɛ bonya ka sababu kɛ ko diinɛ ɲɛmaadon a bɛ kuma ni ala tɔgɔ ye a bɛ kuma ni kuranɛ ye ani hadisa o fana waraw la bi kosɛbɛ bibi in na diinɛ kɛn bɛ dɔw bolo jagokun ye ka danaya da u yɛrɛ kan k'o bonya da u yɛrɛ kan ka jama ka danaya sɔrɔ k'u mago dilan maaw la ɲumanya bɛ ɲini ka kɛ lalomaya ye bi maasɛbɛya bɛ ɲini ka kɛ lalomaya ye bi minnu ni olu donna alako birifini kɔfɛ ka maaw limaniya ka fɛrɛw ma olu ko k'u kekuyara ko jama in ye naloma ye o ɲɔgɔn masiba ko tɛ sabu maa min ka baara ye diinɛ laseli ye o ye diinɛ tamasiyɛn de u bɛ u yɛrɛ lagosi bi u bɛ ɲini ka lagosi se diinɛ ma min ye fɛn sanuma ye min bɔra ala yɔrɔ la an balimaw jamana in kow bɛ nin cogo de la bi a gɛlɛyara fo ka dama tɛmɛ nin bɛɛ bɛ mun ko fɔ ta ɲini ko jugu nafa ɲini wari ɲini fanga ɲini ani tɔgɔ ɲini o barika bonya ko jugu adamaden ye fɛn sugu bɛɛ kɛ fɛn ɲini yɔrɔ ni mago dilan yɔrɔ ye bibi n'a lajɛ hijita a alabato yɔrɔ o bɛ ɲini ka bɔ a la ka tɔ to min ye wari ɲini ma bibi na hiji tali a ta ka segi kɔnɔ i bɛ wari ko kibaruya de mɛn ajansiw ye ko sugu bɛɛ kɛ hijidenw na
o kama jamana in bɛ kisa min na a ka kan bɛɛ ka sigi ka miiri ka taasi dɔɔni ka diɲɛ ko dɔw kɔ ka daw kɔrɔ kan an balimaw a bisimila. لبيك فأنت المعتمد. Fenyumani ba yɛrɛ feere agence Almadina a wulila deliko la hiji ani imura labɛncogo ɲuman o de bɛ ani tɔw bɔ ɲɔgɔn na aw b'a fɛ ka taa min hiji la wa aw b'a fɛ ka taa seli an kuntigi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ale ka misiri sanuma in kɔnɔ wa aw b'a fɛ ka kaaba munumunu lafiya ani a ɲɛdɔn kɔnɔna na wa aw b'a fɛ ka taa Mina Muzdalifa Jamirat ani o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw la wa a y'o ko bɛɛ lajɛlen to agence Almadina mɔ agence Almadina ale b'i sɔnni sigi fɛn min ka san o san hiji ɲɛdɔnbaw ka dɔ fara olu ka ɲɛdɔn kan maa minnu y'a kɛbaw ye olu fana ka se ka faamuyali sɔrɔ agence Almadina ɲina ka bɛn hijiden ta hakɛ mɔ u kɛmɛ ka labɛn bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa aw ka se ka lafiya hiji kɛ yɔrɔ kelen kelen bɛɛ lajɛlen la Almadina saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la a bɛ kunnafoni jɔnjɔ di aw ma aw ka se ka hiji faamu wa ni aw sera kɛ yɔrɔ la aw ka se ka lafiya k'aw ka dugawu kɛ a kana kɛ degun kɔnɔna la Almadina u ko k'u bɛ dugawu kɛ Mali hijiden bɛɛ lajɛlen ye Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen Ala k'a se ani k'a dɔn a musaka nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ka se ka taa silamɛya jɔsen 5nan baaraw kɛ ni o ye k'a dɔn hiji ye. Almadina a y'aw hakili to san 2017 hiji waati sera wuli kuma dɔ ka fisa ni i sen ka di ye maa hakɛ min ni olu kan ka ta olu damadɔnnen don ni aw bɛ fɛ ka Almadina sɔrɔ a ye nɛgɛjuru ta k'a ci 20 23 22 06 76 44 42 11 66 85 99 92 Almadina waati bɛɛ lajɛlen ka kɛ aw sago ani aw dɔngɔ ye. لبيك إلهي يا سند لبيك فأنت المعتمد. an balimaw ka bi dogbaru kunnafoni fanbaw olu filɛ nin ye kunnafoni lase sɛbɛn fɛn fɛn bɛ n bolo kɔrɔ bi dogbaru kɛnɛ kan u bɛɛ lajɛlen da sera kɔrɔfɔ min ma o ye jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keita a bɛ taamana kayikaw olu fɛ yen a taama senfɛ min ye diɲɛ yɛrɛ donba min ɲɛsin bɛ tɔgɔdalamusow olu ka koɲɛ ma n'o bɛnna jamanatigi bɔra Medine a ye kani kayi dugu kɔnɔna la taama in senfɛ shariya minnu bɔra kɔnɔ bi lase inshallah. An balimaw gɛlɛya dɔ bɛ BMS ɲɛmaa n'o ye Babaliba ye ani Saran Traoré ni ɲɔgɔn cɛ. Gɛlɛya in bɛ tali kɛ nafolo juguyali dɔ la min jalakili ɲɛsin bɛ Babaliba ma. A kuma mɛnna senna kabi 2007. Kunnafoniw da bɛ a kuma na bi sɔgɔmada in na. An balimaw zonjɛkulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni a bɛ wele ko Kuneti a kɔrɔfɔ anw ye a tu gosi bamananw ka kuma tiɲɛtigiyara ko n'i ma tu gosi t'a kɔnɔ ko dɔn a Kuneti ko an ye a tu gosi fɛn bɔra kɔnɔ min bɛ maa dabali ban sariyaw bɛ an bolo bi lase inshallah. Ka fara kunnafoni caman kan an balimaw n'a danna nin ma nin bɛ masigi kunbɔ dɔnbaru filɛ nin ye min labɛnna n'a bɛ lase a denkɛ Abdul Niang fɛ nɛgɛw kunna Boubacar Jara ka kɔrɔfɔ bɔ yan ka aw lasɔrɔ aw ma kɛ fan o fan an baden cɛma ani a musoma do kibaru de bɛ fɛsɛlen filɛ aw ye foyi ti aw ma ka aw bisimila k'aw kuloma jɔ kunnafoni ani a dalilu tiɲɛ ani Ala ɲɛ siranya kan an balimaw a bisimila. An bɛ ka ɲɔgɔn minɛ silamɛ jama. An kana fara fara. Kur'ana y'a fɔ k'an bɛ ka ɲɔgɔn minɛ silamɛ jama. An kana fara fara. Alakira y'a fɔ k'an bɛ ka ɲɔgɔn minɛ silamɛ. An balimaw a bisimila tiɲɛ kɛnɛ kan. An ka foli a bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma kanu ani dɛmɛ na. Jamana fanga yɛrɛ ka kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'anw ka ma ko l'essor u da sera maaba dɔ ka fatuliko ma dɔnni sira fɛ
gafe sɛbɛnna do yambo wala gem ala ye a wele yambo wala gem gafe sɛbɛnna do saya sira ma ka to bayangara o kuma min ye a fatura sibirido octobre kalo tileta ani nani a kɛra hôpital Somino Dolo la Sevare Mopti ka kɛɲɛ ni seereya caman ka ɲɛfɔli ye yambo wala gem a ye gafe kalan de kɛ ni o ye lɛtiri ye ma kofɔlen nin waati laban ninnu kɔnɔ ɲani saya bɛ se a ma a tun bɛ so kɔnɔ a da tɛ ma ka kuma caman na a ka baara bɛɛ lajɛlen tun ɲɛsin bɛ sɛbɛnni ma a ka kuma sɛbɛkɔrɔ dɔgɔyara a ka waati laban olu kɔnɔna la hali maa damadɔ minnu ni olu tun bɛ taa bɔ a ye k'a ka hakilina ɲininkali kɛ nansarala olu ka taabolo kan ani gafe sɛbɛn yɛrɛ kibaruyaw olu tun tɛ jaabi ɲɛnama sɔrɔ a bolo sabu a tun ye daden fisaya ko caman ye a yɛrɛ bangena utkalo tile 22 1940 o kɛra bayangara a ye gafe dɔ sɛbɛ le devoir de violence 1968 gafe dɔ min ni a minɛna ni bolo fila ye o kuma gafe yɛrɛ jalatigɛlaw ka bɔ olu yɔrɔ la ni o ye kitiki ye o kɔfɛ min ye gafe yɛrɛ sɛbɛnba ye u ye a jalaki k'a ye maa wɛrɛ ka sɛbɛnni kɛcogo ladege n'o ye plagiat ye mankan min wulila o ko kunna o ye yambo wɔlɔgɛm an'u ye tɔɲɔni min se a ma o senfɛ o y'a wajibiya a ka dabɔ kumaw la a segira ka na mali kɔnɔ 1970 o labanw na o wagati min ye lansarala jamanaw ye olu tun bɛ ka wulikajɔw ka cɛsiriw kɛ a ka gafe min sɛbɛnna ka sɛgɛsɛgɛli boli o kan fo ka se 1984 la makofɔlen a kɛra directeur dɔ ye centre culturel dɔ la o kuma Mopti Masuruna na min tun bɛ ekɔlidenw ka gafew olu labɛn n'o ye manuel scolaire ye yambo wala gem roman sɛbɛnna do devoir de violence ale de ye o sɛbɛ ka kɛra sababu ye yambo wala gem a ka jɔyɔrɔba ta farafina yɛrɛ gafe ko o kibaruyaw la i n'a fɔ professeur Mamadou Bani Diallo ale bɛ a ɲɛfɔ cogo min professeur de littérature comparée do o ye an yɛrɛ karamɔgɔ ye université la directeur du centre national de la lecture publique o kɔfɛ yambo wala gem a ye yɛlɛma kura do gafe sɛbɛn o taabolo la farafina gafe yɛrɛ sɛbɛn cogo ani gafe yɛrɛ kɔnɔko n'o ye esthétique ni thématique ye o kɔfɛ min bɛ tali kɛ roman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye yɛlɛmaba don o sɛbɛn cogo la farafina kɔnɔna la min ye gafe yɛrɛ kɔnɔkow ye babu minnu bɛ bɔ ka bɛn ni o ye thématique ye Bani Diallo ale ka ɲɛfɔla hali bi yambo wɔlɔgɛm a ka roman a bɛ farafina lajɛ ni jalakili o filɛ cogo ye ni dun ye jateminɛni kɛ hakilina min tun carilen do yambo wɔlɔgɛm a ka sɛbɛnni o waatiw la o de tun ye ka farafina ka a kofɔ i n'a fɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ye ɲuman ye a kɔnɔ nka yambo wɔlɔgɛm ye a kanu k'a jira fiɲɛ minnu tun bɛ farafina na ka olu fana ɲɛfɔ yambo wɔlɔgɛm a y'a kanu ka fɛn minnu bange o de ye kuma minnu bɛ senna ko fɛn bɛɛ tun ye ɲuman ye farafina o tɛ tiɲɛ kuma ye kuma minnu ni olu fana bɛ senna o kuma k'a fɔ ko fɛn bɛɛ ye kolon ye farafina o fana tɛ tiɲɛ kuma ye farafina don dɔ la a bɛna ɲɛta sɔrɔ ka wuli k'a jɔ ni farafina jɛna ni a ye tiɲɛ minnu bɛ farafina yɛrɛ kunkan ka jɛ ni olu ye hali n'a y'a sɔrɔ a tiɲɛw ka kunna yambo wɔlɔgɛm a delila k'o kumaw olu fɔ ka tɛmɛ o kɔfɛ a ye devoir de violence o ye gafe dɔ ye a ye o min sɛbɛ a jateminɛna dɔw fɛ i n'a fɔ kɛlɛtigɛli walima kɔrɔmatigɛli kumaw min bɛ kɔrɔlen nkalontigiya o hukumu kɔnɔna la a ka livre wulikajɔ ni mankan cayara a kunna farafinw olu yɔrɔ la i n'a fɔ Léopold Sédar Senghor minnu ma jɛni a ka livre kɔnɔ kumaw ye fɛn min jalakili kɛra yambo wɔlɔgɛm na o de ye k'a fɔ farafina yɛrɛ ka civilisation ani kow tun bolodan bɛ cogo min a ye sira wɛrɛ bɔ min n'o tɛ kelen ye ka farafina yira cogo wɛrɛ la n'i y'a lajɛ a ɲɛ kan a ka roman a bɛ kuma farafina masaso dɔ kan ni o ye empire africain ye a ye o tariku o jateminɛ
a yɛrɛ ka hakilina la o kuma a ye jate min bɔ o fanga o tun bɛ farafina 1202 kana 1945 o kɔnɔna la u bɛ min wele ko sayifu olu ka fanga waati maaw do dugukolotigiw ani jɔntigiw do olu tun bɛ farafina u ka taabolo tun ye mun ye o ye jolibɔn ye ala tɔgɔ la o tun ye farafinw ka olu tɔnɔbɔ k'u bila baaraw la ka balo u la ni ala tɔgɔ ye ani fɛn caman wɛrɛ ka domination boli u kan yambo wala gem a da sera fɛn min ma o ye farafinw yɛrɛ ye niyɔrɔta min kɛ tubabuw dɛmɛni na ka farafindenw ka olu bila jɔnya kɔnɔ ni o tɛmɛna laada ɲɛmɔgɔw dugutigiw ani diinɛ ɲɛmɔgɔw olu ka sira fɛ o hukumu de kɔnɔna la o kuma ninnu de tun bɛ u yɛrɛ ka dugudenw minɛ k'a feere arabuw ani nanzaraw olu ma yambo wɔlɔgɛm ka ɲɛfɔli la farafinama colonisation makɔnɔ yaasa fitinɛ ka lakodɔn farafina kabi tubabu ma se an ka jamana kɔnɔ an yɛrɛ dama bɛ jolibɔn na ɲɔgɔn na an yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn feere la ani ɲɔgɔn tɔɲɔ a ka kumaw kɔnɔ yambo wɔlɔgɛm a ye a ɲɛmada arabuw ka maanadalaw ani ka taa se farafina yɛrɛ maaladalaw olu ka tariku lakale cogo fɛ ka se ka nin kɔrɔfɔ ninnu bɛɛ lajɛlen lase o kɔfɛ yambo wɔlɔgɛm a ye jalakili kɛ ka ɲɛsin diinɛ tigilamaw ma kerecɛn diinɛ fara silamɛya diinɛ kan tɔɲɔn dɔw kɛra a ko kɔnɔna la tubabu tile ani jɔnɲɔw olu waati nin ye cogoya ye a bolo ka ɲɛfɔli kɛ maa dɔw tun bɛ yen bonya birifini dara u kan minnu ni u ye juru don maaw nun na o sababu la tɔɲɔ sifaya bɛɛ lajɛlen o kɔnɔna la yambo wɔlɔgɛm dɔw ye a jalaki k'a fɔ ko a ye nanzaraw olu ka maa dɔw ka gafe sɛbɛncogo ka o ladege o kɛra cogoya min ni a bɛ boli maa wɛrɛ ka sɛbɛnni a hakilinaw ta ka u kɔkari ka kɔrɔfɔw ka lase o kuma yaasa jalakili minnu bɛ a bolo o jalakiliw ka se k'olu kɛ a ɲɛ kan o sababu de la u y'a jalaki ko a ye maa wɛrɛw ka gafe sɛbɛncogo ladege n'o ye plagiat ye o ni a ta bɛɛ ka kɔn yambo wɔlɔgɛm ɲɛ gafe sɛbɛnnaba dɔw bɛ yen minnu tun bɛ nin sɛbɛnni kɛcogo fana kɛ mankan ma bɔ olu ta la wɔyɔ ma bɔ a la i n'a fɔ Graham Greene ani André Schwarzbart olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ sɛbɛnni kɛ o cogo la hali Gustave Flaubert ale ka roman ni o wele ko le dernier des justes o fana ye sɛbɛnni kɛ nin sɛbɛnni kɛcogo kelen de la yambo wɔlɔgɛm nin de kɔnɔna la i b'a dɔn seko ni dɔnko min bɛ a la gafe sɛbɛn o hukumu kɔnɔna la a ka sɛbɛnni kɛcogo o kuma maa caman ye a jateminɛ i n'a fɔ yɛlɛmaba de don farafina yɛrɛ o gafeko o kibaruyaw la professeur Mamadu Bani Jalo ale ka ɲɛfɔli la bibi na gafeko yɛrɛ jalatigɛbaw ni o ye critiquew ye u ye yambo wɔlɔgɛm a ka bonya sigi a ma o hukumu de kɔnɔna la gɛlɛya foyi tɛ yen bi professeur Jalo o ka kɔrɔfɔ la yambo wɔlɔgɛm a ka sɛbɛnni kɛcogo la o kuma min ye critique ye o bolila fɛn min kan o kuma o de ye yaasa kow bɛ se ka jɛya cogo min yambo wɔlɔgɛm a ye nɔba de to farafina o siratigɛ la sabu a ye yɛlɛmaba dɔ farafina romanko la a ye gafe dɔw sɛbɛn i n'a fɔ lettre à la France nègre 1969 o ye jalakiliba ye a bɛ min kɛ ka ɲɛsin français ani farafinaw ka taabolow ma o gafew olu kɔnɔna la a ye ɲɛfɔli kɛ denmisɛnw ye denmisɛn minnu ni olu bɛ sɛbɛnni kɛ u kan ka roman sɛbɛn a boloda sira minnu fɛ yambo wɔlɔgɛm min ye dugukolotigi ani inspecteur d'académie Bayangara o den do o ma den wɛrɛ sɔrɔ a kelen kɔ a bɛ ɲɛfɔ cogo min gafe fɛ a ye a ka dugumakalanw olu kɛ Bamakɔ n'o ye camancɛ kalanw ye a ye olu kɛ Bamakɔ o kɔfɛ a taara kalan tɔ lase France jamana kɔnɔ Henri IV o la lycée Henri IV o kɔnɔna la o kuma 1960 o kɛra o waatiw o kɔfɛ a ye farafina kan caman dege ani français ni anglais ani espagnol a tun bɛ kuma olu bɛɛ lajɛlen la o kɔfɛ a ye licence sɔrɔ lettre la ani philosophie la o kɔfɛ a ye diplôme d'études supérieures d'anglais a ye o fana sɔrɔ 1964 ka n'a bila 1966 la a kɛra karamɔgɔ ye lycée de Charenton ni o bɛ Val-de-Marne o kuma Paris o banlieue dɔ o kɔnɔna la o kuma o y'a sɔrɔ a ka doctorat a bɛ ka o laban sociologie la école normale supérieure la yambo wɔlɔgɛm 1969 a ye gafe dɔw ka olu fana forobaya a yera k'a fɔ a ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔ
gafe min ni a ye o sɛbɛn n'o ye mankanba wuli devoir de violence o kuma min ye o kɛra sababu ye ka gɛlɛya se a ma a ye jonjo dɔw olu fana se a ma bibi na Mali kɔnɔ jonjo dɔ bɛ yen min bɛ da o kuma gafe sɛbɛnnaw olu fana ni ɲɔgɔn cɛ Yambo Wologem a tɔgɔ bɛ min kan Ala ye a ka kalifa minɛ a la kunnafoni an ye nin sɔrɔ kibaruya sɛbɛn min kɔnɔ an ko a ma l'essor. kanu ala be hera bake malila sa nanya mine ala be fanga badi silame ya ambalma ni Yambo Wologem ale kelela tubabu fɛ a kelela farafin fana fɛ sabu a ye tiɲɛ min fɔ a ma bɛn farajɛw ma a ma bɛn farafinw ma sabu a y'a yira k'a fɔ an yɛrɛ fɛ farafina an yɛrɛ de y'i bilala tubabuw ni arabuw ɲɛ ka tɔw bila jɔnya kɔnɔ dugutigiw ni kabilatigiw ni masakɛw de bilala tubabu ɲɛ k'u yɛrɛ ka jamanadenw feere u ma ka taa n'u ye jɔnya la ka tila k'u dɛmɛ yaasa u to dugutigiyaw la ka tubabu dɛmɛ ka jamana tɔ minɛ ka fara u kan a ka roman bɛ kuma ni yɔrɔw de kan kosɛbɛ o dun y'a sɔrɔ Léopold Sédar Senghor ninnu tun bɛ hakilina min kan ko ɲani tubabu nali cɛ farafina ko bɛɛ tun ye ɲuman ye ale ko kuma tɛ tiɲɛ kuma ye nin baara bɛɛ kɛra farafina yan k'a sɔrɔ tubabu mana fɔlɔ farafinw yɛrɛ tun bɛ taabolo jugu min kan ani ɲɔgɔn tɔɲɔ min kan tubabu nana i sinsin o kelen de kan k'o tɔɲɔni continuer ni dugutigiw ani laada ɲɛmaw olu ka dɛmɛ ye a ye gɛlɛyaba lase a ma farafina kɔnɔ ani tubabula yɛrɛ o kɔnɔna la u ye janfanw siri a kama o kama a y'a ka ɲɛnamaya tɔ bɛɛ kɛ a da tɛ foroba kuma na a b'a ka kabila o kɔnɔna la saya ye a sɔrɔ ye Yambo Wologem gafe sɛbɛnna farimanba tun don min ni a ka sɛbɛnni le devoir de violence a ye maa caman jawuli kunnafoni lase sɛbɛn min bɛ yen n'anw k'a ma ko l'essor o ye a jira k'a fɔ jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keïta a bɛ taamana Kayi o kɔnɔna la Mali sigidugu fɔlɔ min ye tɔgɔdala musow a ye tanuniba kɛ ka ɲɛsin olu ma jamana ɲɛma président Ibrahim Boubacar Keïta a bɛ se muso 12 bɔɲango ma a ye jala ta ka di minnu ma o kɔfɛ sɛnɛkɛminɛw a ye o di Kayi tɔgɔdala musow olu ma ani kalankɛminɛw a ye o di o kuma min ye hali kɛnɛyasow a ye donbolo kɛ nin bɛɛ lajɛlen ye nin taama senfɛ kunungo sɔgɔmada fɛ jamanatigi a ka avion jiginna Kayi o pankuru jigiyɔrɔ la ni o wele ko aéroport Dag de Kayi a bɛ jigi ka bɔ avion na waati min jamanatigi a bisimilala maa min fɛ o ye conseil économique social et culturel o ɲɛma ye Dr Bulkasum Haidara ani Kayi gouverneur n'o ye Baba Hamani Mayiga ye fo ka taa se maaba wɛrɛw olu caman ma ɲɔgɔn bisimilaw olu kɔfɛ jamanatigi ka délégation ye u kunda Médine kan o ni Kayi dugu kɔnɔna cɛ bɛ kilomètre 12 bɔɲango la sira kan jamana ɲɛma président Ibrahim Boubacar Keïta jamaba de bɔra ka foli di a ma ka kule ni a tɔgɔ ye n'i ye jateminɛni kɛ Médine dugu a lakodɔnnen don ka da a yɛrɛ cogoya ka jamana ka tariku o kɔnɔna la yen de sugantira ɲinɛ jamanatigi fɛ yaasa donba min bɛ diɲɛ bolo dungafa sabatiliko la n'o ye journée mondiale de l'alimentation ye ani donba min bɛ diɲɛ bolo tɔgɔdalamusow olu ka kɔɲɛ kama n'o ye journée internationale de la femme rurale ye a ye Médine de suganti ka taa o ɲɛnamaya o dugu kɔnɔna la octobre kalo tile 16 nin don ninnu bɛ ɲɛnamaya journée mondiale de l'alimentation ɲinɛnta tun bɛ bolila walanda min kan o de ye k'a fɔ ko ka jɛ ka min ye tungafɛ taga o siniɲɛsigi ka yɛlɛma kuraw ka olu don o la nafolow olu ka don dungafa sabatili la ani tɔgɔdaw olu yiriwali la walanda min tun bɛ yen bi kunu min ye tɔgɔdalamusow olu ka don ɲɛnamayali ko kan o de ye k'a fɔ ka fɛɛrɛ sigi sen ka yaasa musow tɔgɔdalamusow kɛrɛnkɛrɛnliya la olu bɛ se ka se u yɛrɛ kɔrɔ sɔrɔ nasiraw olu la cogo min o kuma min ye fɛɛrɛ kuraw ye sɛnɛ nasiraw la ani baara taabolow la o ka se ka di tɔgɔdalamusow ma ka yiriwa sabatiw ye ɲinɛnta tun bɛ o walanda kan
Ni ye jateminɛni kɛ nin donba fila ɲɛnɛmayali hukumu kɔnɔna la, Medine dugu maaw u ye wulikajɔ baw de kɛ jama bɔra ka jamanatigi a bisimila. Ministrew tun bɛ a nɔfɛ, députéw ani administration o ɲɛmaa baw, o kɔfɛ fo ka taa se jamanadenw ka jɛkulu olu ɲɛmaw, lasigidensow olu ka maaw, nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin taama senfɛ jamanatigi nɔfɛ président Ibrahim Boubacar Keïta. Président a yɛrɛ ye kuma ta n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ye, musow olu ɲɛkɔrɔ a ye dantigɛli min kɛ Medine o kɔnɔna la yan'a ka segin ka taa Kayi dugu kɔnɔna la musow ye. Président IBK a ye fɛn min sɔrɔ ka fɔ o la an ka an kulomajɔw la. Anga mali ye kalan jamana ye anga mali ba ye hina jamana ye ubulwa bani minali imani libani yati soro horonya ko anga mali ye kalan jamana ye anga mali ye islame jamana ye parafina bela mali de tomona ijira ka mali kunyumando bibe dina nyini alla kira kanu banyu maunde nyini mali segere bedina nyini Qur'ana kalamba nyumaunde nyini maliba segere bedina nyini ni bedina kele chefariunde nyini maliba segere bedina nyini alla kira kanu banyuma Madina hawa dembaya kasiri kasurma awfu aniyoke abige dombola fire akaroke tami ameyoro badira Madina hawa dembaya kasurga muso chenyi toke aye kwa takato Sadio Bajaro fami otluma sama de ne bronso dawle de majalo donc benga so alaka kola Sadio Ba tunisika singana atmeni soja ka don America mibi tuna America docteur ingénieur agronome non atbe abi abin soja ntisika na njo ngrenga nimo fo kai Dubai Madina ye anwo soro loyi kamini kunu an bangire don ni ay tugu ya ambuya kanga sisiri mi ya lula en raso o de ato ya donc afo an fari finende nga an bangire don ya we are donc quand on ma baude là we are donc iga mugu bisa sana nga anga madia isa so bade o buya o yere don min na mandi siku dinaye aboya donc pontu go fobi ya no awade maya monsieur le maire quand même about de maire kaw de maire o yega mali de maire o yega mali ko koro sania kula tanye aya geto beya famia ka fonye befo takri klegana maumana klegro wallahi mawo ne bena wallahi ndum ne bena so wutlela donc ngira ka do bana ma beka konzere nya befo nyimi fo ni ndakunya krende tanye simba mbalmuma ay khawni hasunkiwo ambalma ni tunye jamanatigi président Ibrahim Boubacar Keïta Mali yɛrɛ tariku la Medine yɔrɔ ba do n'i ye jateminɛni kɛ Amadou Toumani bɛ fanga na waati min u y'a yira k'a fɔ ko tubabuw bɛna Mali minɛ waati min ko mugu fɔlɔ cira Lobo Sabusure ka taa jamanatigi sigi o kɛnɛ kan k'a sɔrɔ o kuma tɛ tiɲɛ kuma ye mugu fɔlɔ cira Medine o de kɔnɔna la san camanba de kɛra o kɔfɛ yanni se ka kɛ Kayi ma jamana tariku hakika o bɛ nin de kofɔ politikimaw fana n'u ka tariku ɲɛfɔ cogo do o gundo bɛ u yɛrɛ kelen pewu de bolo an balimaw min ye jamana yɛrɛ kunnafoni ko réseau minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ Orange ni Malitel malidenw caman ko u bɛ dusukasi kɔnɔ n'i y'a ye u bɛ yɛrɛsɛgokɛ la maaw la faden wɛrɛ de tɛ u la o kama min ye troisième opérateur ye
cɛsiriw olu kɔnɔna la o sera ka sabati n'o bɛ wele ko ATEL. U ye u ka appel testiw kɛ u ni ministre de la communication Aruna Modibo Touré o testiw olu ɲɛna. Décembre kalo in ɲani ka se o ma pisiw feereli na daminɛ o kuma o baaraw olu na segi singa an na kɛ réseau 3 bɔɲango ye ka kunnafoni ciko o nɔgɔya. A kɛnɛ kan testiw kɛra kunnafonidilaw olu ɲɛna. Ministre Aruna Modibo Touré u ka hakilina ye min ye ni troisième opérateur ko la a n'a bɛna ni hɛrɛ min ye jamana kɔnɔ a ye ɲɛfɔli kow la an ka ministre Aruna Modibo Touré lamɛn. Gouvernement nisɔndiyalen ninnu bi ne yɛrɛ ye nana lajɛ yan gouvernement tɔgɔ la ko ATEL mɔgɔw ye namaya min d'an ma n'o ye bi dati ye k'an bɛ appel fɔlɔ technique kɛ an y'a kɛ a marchera aw bɛɛ y'a ye ayiwa an kɔni an miirila ta ye min ye ni troisième opérateur ni a kana joona a bɛ se ka min ɲa Mali anw de b'a dɔn a bɛ chômage dɔgɔya ayiwa an ka consommateur minnu y'aw ye aw bɛ kuma caman fɔ téléphone ko la ni troisième opérateur nana dimi caman bɛ ban président de la république ye a yamaruya tigɛ an ye fɛn fɛn bɛ se ka kɛ an bɛ se k'u dɛmɛ pour que u ka baara ka se ka nɔgɔya an y'o de kɛ u ka ɲɛmɔgɔ ye africain don n'an bɛ se ka min kɛ an bɛ se k'o k'a ye anw fana ye sira d'u ma fo san laban u ka se ka baara daminɛ u ye min fɔ u ka se ka kɛ gouvernement kɔni ka dɛmɛ a tɛ se ka to ko an b'u dɛmɛ. An balimaw nin ye ministre Aruna Modibo Touré ye kunnafonidilaw ka ministre jeune do n'o ye denmisɛn do a tɔgɔ duman bɛ jamana kunnafonidilaw da kosɛbɛ o kuma an bɛ dugawu kɛ ale ala ka ale ta ɲɛ n'o tɛ denmisɛn fɛn fɛn bilala ɲɛmaaya jɔyɔrɔ la a bɛɛ labanna maloya ni jigilatigɛ la o kuma a bɛ ɲini ka maaw yɛrɛ jigi tigɛ denmisɛnw ka ko la k'aw bɛ poste nɔfɛ poste mana di min ma i b'a sɔrɔ cɛkɔrɔbaw su ka fisa ni o ɲɛnama ye an bɛ dugawu kɛ nin ministre ye n'o ye Aruna Modibo Touré ye ale kɔni bɛ cɛsiri la ani jija la kunnafoni ko sira la jamana kunnafonidilaw bɛ a tɔgɔ duman fɔ yarabi ko ala k'u dɛmɛ baara ɲuman sira kan hali bi. An balimaw min ye gafe sɛbɛnnaw an tun bɛ olu ka kuma na o kuma gafe dɔw olu fana bɔra gafe in yɛrɛ titri ye ko la politique sanitaire et sociale du Mali 1992 kana 97 la Alpha Clé. Gafe in dɔw de farala ɲɔgɔn kan ka a gafe sɛbɛ Mamutu Kulubali e tun bɛ a ko kɛnɛ kan maison des aînés na kosɛbɛ gafe in bolila sɛbɛnkun tun ye yɛrɛ jumɛn ye sɛbɛ ɲangi komi n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na d'abord an bɛ foli lase lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma gafe in a sɛbɛnna a lancement olu baaraw tun bɛ sen na maison des aînés na samedi tɛmɛnen 10 heures tile waatiw la gafe in sɛbɛnkun ye min ye o de ye ka bɔ 1992 la ka na bila 1997 la Modibo Sidibe ale de kun ye Mali ministre de la santé donc o furanjɛ kɔnɔna na baara minnu kɛra ani équipe min bɛ baara la sabu baara ye jɛ ka baara de ye donc kɛnɛya ko sira kan équipe min bɛ baara la donc o mɔgɔw ka olu fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ lajɛlen min ye min kɛ i ta fan fɛ bɛɛ ka i ta sɛbɛn donc u nana o de fara ɲɔgɔn kan n'o kɛ gafe ye ni ka sɔrɔ ka a gafe tɔgɔ da ko la politique sanitaire et sociale du Mali de 1992 à 1997 a kun ti dɔwɛrɛ ye yaasa ko mɔgɔ dɔw bɛ to ka kuma ta jamana yɛrɛ u b'a fɔ k'a fɔ ko nin ko in kɛra olu fɔlɔ de ye nin kɛ jamana kɔnɔ a n'a ɲɔgɔnna caman k'a sɔrɔ a ma daminɛ olu ma daminɛ dɛ a ɲɔgɔnnaw kɛra ka tɛmɛ nka u t'a kalama ka kɛ seere maa minnu bɛna u kɔfɛ a ka dɔn ko baara min kɛra livre in sɛbɛnna Modibo Sidibe de tun bɛ a livre sɛbɛnnaw ɲɛmaaya la Modibo Sidibe o bɔlen kɔfɛ Mamadu Baseri Jalo Balo o kɔfɛ Fode Bundi ani Marietu Kamisogo ka se Gawusu Kanute ma
fo ka taa se Laseni Konate ani Amadou Uramba, Abdoulaye Shaba Sangare ani Yusuf Sangare ani Gawsu Traoré nin bɛɛ lajɛlen de farala ɲɔgɔn kan a bɛɛ lajɛlen baarakɛlaw ye minnu bɛ baara la kɛnɛyako kɔnɔna na ka bɔ nin furanjɛ fɔlen na n'o ye 1992 ka na 1997 la ninnu bɛɛ lajɛlen de jɛra ka livre in sɛbɛn. Livre sigi in wililen kɔfɛ i ma Gawusu Traoré ɲininka wa? Kosɛbɛ. Olu tɛ livre yɛrɛ sɛbɛnbaa dɔw ye sa. O y'a sɛbɛnbaa dɔ ye. Jɛkulu de ye livre in sɛbɛn ale y'a sɛbɛnbaa dɔ ye. Ale y'a sɛbɛnbaa dɔ ye. Gawusu Traoré ye min sɔrɔ ka fɔ an k'a ka seereya lamɛn. Kosɛbɛ. Ne ye Gawusu Traoré n ye gafe in sɛbɛnbaga dɔ ye ni baarakɛɲɔgɔn tɔw Modibo Sidibe ka okumu kɔnɔ. A y'a yira k'a fɔ sisan mɔgɔw bɛ ɲinɛ fɛn caman kɔ k'a sɔrɔ o kow kɛlen don ka bila. O de kosɔn a y'an dalajɛ an minnu y'a baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kabini san 1992 ka na se 1997 ma an ye min kɛ an k'a kɛ gafe ye k'a bila mɔgɔw bɛ se ka min dɔn min kɛra ka tɛmɛ bari ni m'o jateminɛ a bɛ kɛ mɔgɔw kɔnɔ ko fɛn dɔw bɛ yen k'olu ma kɛ ka kɔrɔ u bɛna olu kɛli daminɛ k'a sɔrɔ olu kɛra ka kɔrɔ a bilala an ka gafe b'o de kunkan yasa ka hakililajigin kɛ k'a fɔ nin tun kɛra nin tun kɛra nin tun kɛra a bɛ se ka kɛ an ye min ɲini a wagati a bɛɛ ma se ka kɛ nka minnu bɛna anw kɔ olu ka se ka dɔ fara aw kan donc gafe in sɛbɛnkun de ye hakililajigin don baara min kɛra a ka wagati kɔnɔ k'a sɔrɔ a ye ministre ye santé solidarité personnes âgées a tun y'o ministre ye wagati min a ka dɔn a tun ye min kɛ sisan mɔgɔw ka se ka tɛmɛ kɛlen kan. gafe a bɛ kuma kibaruya jumɛn kan jamana kibaruya jumɛn a bɛ kuma jamana ka saniya ni kɛnɛya ni maakɔrɔbaw baara min kɛra olu ka wagati la a bɛ kuma o de kan min ye santé ye min ye pharmacie furako ye min ye mɔgɔkɔrɔbaw ka ko ye min ye ɲɔgɔn dɛmɛ wagati n'a kuma solidarité ka taa se caisse de retraite ni INPS fɛnw ma donc livre bɛ kuma o bɛɛ lajɛlen de kan donc an y'o de sɛbɛn k'a dɔn min kɛra ani min ma se ka kɛ a bɛɛ tɛ k'a fɔ a bɛɛ kɛra ɲuman ye dɔw kɛra an ye n'u dɔw bolo a ma se ka kɛ nka minnu bɛna anw kɔ olu ka se k'o tɔ ta ɲɛ nka kana kɛ n'a fɔ ko in ma kɛ an ka sin k'a kɛ dɔrɔn k'a kɛ bɔgɔbaara ye fɛn kelen ka kɔrɔ ka kɛ n'a fɔ o ma kɛ ka o ta kura ye n'o kɛra an tɛ bɔ an nɔ la o nka kun ye buse an ka se ka taa ɲɛ minnu bɛ fanga la bi u k'a dɔn min bɛ se ka kɛ ka fara kɔrɔlen kan. nka a bɛ komi n'a fɔ ka bɔ 1992 la ka taa 1997 la awɔ waati caman fana dɔɔnin aw ye waati caman ta yali a ka livre in publier. awɔ an ye min ka baara a bɛ ɲini ka san kelen bɔ bari mɔgɔ kelen tɛ an caman don bon sɛbɛnkɔrɔw b'an bolo ani a hakili bɛ kelen minnu na donc o de y'a sumaya dɔɔnin nka tun kan ka bɔ kabini san daminɛ tuma nka jama baara don donc ani ka sɛbɛnkɔrɔ minnu b'an kan to a tuma min na an bɛ baara la o sɛbɛnkɔrɔ k'olu ɲini k'u fara ɲɔgɔn kan sisan fɛn fɛn bɛ fɔ a ka kɛ tiɲɛ lakika ye a kana kɛ an ye fɛn fɔ an kun fɛ o de y'a baara sumaya dɔɔnin. livre in sɛbɛnni yɛrɛ a ma sumaya a hakilila tali bɛɛ wa. bon mɔgɔw ka laɲini don parce que an bɛ hali bi an caman bɛ retraite la bi nka an bɛ to ka wele tɔnsigiw la an b'a ye mɔgɔ kuraw bɛ fɛn dɔw fɔ u t'a kalama k'a fɔ min kɛra ka kɔrɔ donc o de hakilila y'an bila ka fɔ min kɛra ka kɔrɔ an k'o f'u ye bari caman bɛ yen bi olu tun bɛ 92 97 olu tun tɛ fɛn kalama bon bi olu bɛ ɲɛfɛ fanga la donc i bɛ kuma caman bɛ tɔnsigiw la nin kan ka kɛ nin kan ka kɛ an bɛna nin kɛ k'a sɔrɔ bɛɛ kɛlen don ka kɔrɔ donc u t'a dɔn donc gafe in sɛbɛnkun ye u k'a dɔn min kɛra ka kɔrɔ u bɛ se ka bolona u ta fara a kan min na yan'a ka kɛ n'a fɔ an k'a daminɛ tuma bɛ zéro la quoi voilà a kun y'o de ye. kumakan laban jumɛn b'i bolo. ayiwa kumakan laban min mɔgɔw k'olu jɔ u ka gafe in ɲini n'i y'a ɲini ɲɛ nin mɛn i k'a sɔrɔ min tigila la gafe in b'o de yira. gafe in a bɛ wele cogo di. a titre la politique sanitaire et sociale du Mali 1992-1997 hakililajigi don mɔgɔw ye quoi u k'a dɔn min kɛra o wagati kɔnɔ. an balimaw nin tun ye seereya minnu sɔrɔla ka bɔ nin gafe ko kunkanko kibaruyaw la an bɛ se lahala jogo min ni a bɛ jamana kɔnɔ bi n'an da donna kuma na waati o waati i b'a sɔrɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan bɛɛ tuloma dalen don ka sababuya kɛ waleya in a ye tiɲɛni kɛ ka se hakɛ min na ni a tiɲɛni bɛ ka kɛ dogo ani daden kɔnɔ maa caman de bɛ yen a tiɲɛni don bɛ minnu kunna u t'a dɔn u b'a ɲɛfɔ yɔrɔ o yɔrɔ la i bɛ sigi baroda o baroda la i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ i b'a sɔrɔ maa tɔɲɔnen dɔ bɛ o kɔnɔna la
nga ma ta kalama fo kuma damnene sisan maaw jawlila maaw papara itse ka kuma a ta yɔrɔ t'i bolo bɛɛ bɛ kɔnɔnafili kɔnɔna la balimayaw tiɲɛna bi furuw sara bi teriyaw tiɲɛna ka danayaw tiɲɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ a baara sababu la o ye baara jumɛn ye zonjɛkulu min bɛ mali kɔnɔ tiɲɛni na ani diɲɛ ɲɛfɛ n'o bɛ wele ko kunɛti n'i ye a kuma bɔ i da ka ban maaw bɛ maa la o ye biɲɛ gengele ye olu la sabu olu ka wari balannen don a ko la olu t'a fɛ a ka si dɔn u fana ka maa wɛrɛ nɛgɛ ka na n'o ye olu ɲɛna u ka wari bɔcogo ye nin de ye ka sɔrɔ jama de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka ninnu ka nin baara jugu kɛlɛ maaw man ka taa ɲɔgɔn coro hali bi an balimaw an ye nin kɔrɔfɔ anw ye a daminɛ u bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ ka ca san 8 ye maa min tun b'a kalama a man ca sabu a kibaruya tɛ fɔ a tɛ fɔ tele la a tɛ fɔ arajo la u ka pilaki tigi ye nin b'a yirila k'a fɔ ko zonjɛkulu don bɛɛ daden bɛ a kuma kan jamana kunnafonidilaw u caman y'u da de sabu a fɔr'u ɲɛna k'a fɔ ko réseau min don ko international don a bɛ jamanaw de kɔnɔ jamana caman u organiselen don kiiritigɛlaw b'u la min ye diinɛ ɲɛmaw olu dɔw b'u la surasiw b'u la maa sufaya bɛɛ lajɛlen bɛ u la ko mercenaires b'u bolo mɔgɔ fagalaw b'u bolo baarajugukɛlaw bɛ u bolo saraka jugu sira kan n'i da don a kuma na ko u b'i latunu an ko bisimila nin kunnafoni fɔli ni dugukolo de bi yɛrɛyɛrɛ anw da b'a kuma na ni diɲɛ wuli yɛrɛ fana se b'u ye u bɛ se ka diɲɛ wuli nka maa tɔɲɔ anw da bɛ a kuma na diɲɛ ka dɔn k'a fɔ sonw de don benganikɛlaw de don a kuma daminɛ ni bi cɛ don o don u ka maaw ka weleli wali u bɛ ne sɛgɛrɛ u y'a daminɛ k'u bɛ ne hakili lanɛgɛ o kɔfɛ u y'a ɲini k'u bi a kɛ ni bagabagali ye anw ko hali bi ɲanaw ka ne sɛgɛrɛ aw tun ma kibaruya ta jɔn don sinɔn aw tun tɛ nin ese ye an balimaw bibi na ji bɔra maa dama min ɲɛna n'olu sera ne ma n'u ta dalilu ye n'a seereyaw ye n'u tɛ ɲini ka i yɛrɛ bila kasi la mɔgɔw ka kɔlɔbɔ kɛlɛbɛ o nafolow u ye dɔw su k'u ka sɛnɛkɛ misi feere u ye dɔw su ekɔlidenw k'u ka jakaritanin feere ko dɔgɔkun o dɔgɔkun ko 25 k'i bi saraw la ko baara don an balimaw ni kuma daminɛ ne fɛ ani bi cɛ u ye fɛrɛ jugu sugu bɛɛ sigi sen kan o don na an ye kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ u ye réunion dɔ kɛ Abdul Nyanko kan ko cɛni ye an ka nabɔn anw ko na dɔrɔn de bɔnna kini o tasa an bɛna o filen fana ci bɔgɔbɔgɔ nasɔngɔ bɔbaga an bɛ ale so ci bɔgɔbɔgɔ a n'a bɛ taa san sugu min na an bɛ tasuma bila o sugu la n'a dama foyi ma daminɛ fɔlɔ cɛni ye an ka nabɔn an ka cogoya ɲini a la an balimaw maa sufaya bɛɛ ye a yɛrɛ sɔrɔ nin jɛkulu kɔnɔ danaya mɔgɔw maaw bolo fan bɛɛ maa minnu na u bɛɛ y'u yɛrɛ sɔrɔ nin jɛkulu kɔnɔ dɔw ta ye jama bɛ n bolo jama dan bɛ n dala kuma na n b'u nɛgɛ ne bɛ se ka nafolo sɔrɔ u la o bɛ se ka maa 50 maa 100 coron ale kelen de bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la a bɛ maaw mago sa dɔw ta ye n tun t'a kalama ko nin bɛɛ b'a la olu nɛgɛna ka sɔrɔ o ko la an balimaw
u nana bɔ o la u ye wulikajɔ sugu bɛɛ hali ka taa se u ka baarajugukɛlaw ma ni anw tɔgɔ ye ko ka nin kojugu in kɛ a y'a kɛ tan anw ko segoni o segoni ni ne b'o balo dugukolo kan ala k'a kɛ danga ye u ma n'u ma teliya anw fagali la anw bɛ segoni o segoni balo nin kɔfɛ ala k'a kɛ danga ye u kan n'u m'u teliya ka anw bɔ diɲɛ kɔnɔ ala k'a kɛ bɔnɛ ni masiba ye u kan n'u m'u teliya baara fɛ dimanche tɛmɛnen u ye ne wele tuguni kuma camanw na u yɛrɛ kɛnbɛ ka maa minnu mago sa u ko olu m'u lakasi dɛ k'u yɛrɛ de y'u yɛrɛ lakasi an ko a kɛra moke bɔnna ye sisan maaw la ani kafan kuma min tɛmɛna ne ni u cɛ dimanche wulada fɛ n'o kɛra ne n'u cɛ kuma laban ye an ka kuloma jɔ la. Ok, ibi hakɛ to de c'est Abdul Niang. Oui. Ok, ça va? Oui, ça va. Comment est-ce? Ouais. Ok, en fait, ne me toque ka émission de la main. Voilà, comme ni kuma caman mɛn ni kuma caman faamu i ka kuma ninnu kɔnɔna na. Comme aw ye journaliste ye ni min fɔra aw b'o de kɛ ko bɛ. N'a ye min mɛn aw bɛ kuma o de kan. O t'anw ka kuma kɛcogo ye dɛ. Aw ka kuma kɛcogo ɲɛfɔ n ɲɛna. Bisimila i ka kuma ɲɛfɔ. Parce que ne bɛ ka émission dɔ lamɛn toujours don o don radio la. Bon, a bɛ kuma crise de kan toujours. Voilà, ne kuma fɛ hali sisan. An ka dɔnni kuma crise kan pour que a ka se ka walawala mɔgɔw ka se k'a faamu. Parce que adamaden n'i bɛna kuma fɛn o fɛn kan a ka sɔrɔ i ka kuma kan i k'a dɔn i b'a fɛn latɔgɔ dɔn ka ɲɛ kosɛbɛ. Voilà, i bɛ kuma kan ka ɲɛ. Voilà, a bɛ faamu. Voilà, parce que kuma caman fɔra radio in na ne y'a lamɛn. Ne yɛrɛ kineti mamuru ye. Ne b'a kɔnɔna na sisan fan 3. Mais ne donna Maroc de. Ne ye n ka kalan bɛɛ kɛ, ne ye arabu kalan de kɛ. Yanni ne ka don ne ye résidence caman k'a kan. A wari ka ɲi, a wari man ɲi, ne a bɛɛ lajɛlen ye ɲini k'a dɔn. Ne filɛ ne kuranna dusule la ne kun na. Ne tɛ don fɛn nɔgɔlen kɔnɔna na. Ni san 1 de bɛ yan ni n ka don k'a ɲɛɲini dɛ. N'a sɔrɔ a taalen silamɛya la. N y'a ye ni ɲininkaliw fɛnw ma ɲi kɛ ka RCC k'a kan n y'a ye k'a fɔ ko a wari dagalen don. Wala baara min don a fɔra cogo min na n'i ma kɛ o cogo la i tɛ fɛn sɔrɔ. Wala a wari taabolo fana n y'o fana faamu. Et puis n y'a produit fana utiliser n somɔgɔw n ka cɛkɔrɔba y'a utiliser a ye résultat sɔrɔ produit minnu fana la. Wala bon n bɛ ka kuma caman mɛn radio in na vraiment bon a bɛ ka n tɔɔrɔ dɔɔni. Karamɔgɔkɛ. E ɲɛ bɛ mɔgɔw la kasi la u ka wariw nɔfɛ wa ou bien ɲɛ t'a la de? Très bien. Oui. Aw dun ko feere don mɔgɔ bɛ taa ka wari to feere la ka tila ka kasiya. Non, feere min don ani feere tɔ ninnu tɛ kelen ye o. O de y'a kɛ Adamako ye sa kɛ. Non, adamaden tɛ mɔgɔ min tɛ denmisɛnnin tɛ laloma tɛ fatɔ tɛ ka taa ka wari don ko la ka tila ka kasi. O kɛ mɔgɔ t'u ka wari to butigi kɔnɔ k'a fa ka tila ka segin ka kasiya. Non, ne ma deli ka o ye abada. A bɛ kɛ e bɛ se ka i ka butigi fa minɛn na yɔrɔnin kelen tasuma bɛ wuli a la a bɛ jeni kuranmasi b'a bɛ. E b'a fɔ tasuma wuli a la. O ye kasi dɔ de ye ou bien. Ni tasuma wuli a la o ye accident. N y'a faamu mais e bɛ ka fɛn fila de confondu. Fɛn min tɛ kelen ye. I y'a faamu wa komi n ye journaliste ye ni an ye ɲɔgɔn lamɛn sisan an bɛ ɲɔgɔn faamu. I kan ka ne fana ɲininka critères ni fɛnw de la k'a faamu kosɛbɛ n'i y'a faamu fana i b'o fana fara i dɔn ta kan. Mais i kana fɔ k'i bɛna ne contrôler dɔɔni ko mɔgɔw bɛ kasi la. Karamɔgɔkɛ. Adamaden n'i ka wari ta k'a don fɛn na i b'a ɲɛɲini fɛn sugu min don. I b'a ɲɛɲini a kan ka kɛ cogoya min na. Non, a ɲɛɲini na dɛ min taara f'u ye o de u taara baara kɛ o de kan. Janfan de bi taa bɔ a kɔnɔ kɔfɛ. Na. Karamɔgɔ n bɛ ka min f'i ye ne hakili la e fana b'a fɛ ka ɲini k'a dɔn nin fɛn min don de plus encore. Karamɔgɔkɛ ne bɛ nin ko in jateminɛ na kabi salon sisan bi tɛ dɛ. Bi tɛ ɲinɛ tɛ et puis ne n'aw ka ɲɛmɔgɔ ninnu aw ka ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ bɛ ne dɔn n b'u bɛɛ dɔn. Mais i b'a kalama que e fana bɛ ka juruba dɔ de ta i tɛ min kalama.
fana bɛ ka mɔgɔ min dɔgɔnin don a kɔnɔna na sisan u b'a fɛ ka baara in kɛ k'u ka wari don a la e fana bɛ k'a la gosi bolo olu fana bɛ baara in bila n'u ye baara in bila a bɛ kɛ jɔn la o juru fana bɛ e fana kana. O tuma i b'a fɛ an ka fana to u ka mɔgɔw tɔɲɔ don o don quoi. n bɛ ka min f'i ye e fana bɛ ka jurumuba de ta n'ara i tɛ se ka jurumu mɛn ɲɛnabɔ. donc e b'a fɛ sisan an k'aw to yen hali bi a ka mɔgɔw tɔɲɔ ka fantanw ka wariw tiɲɛ a ka continue o la quoi. ni fantan ka wari tɛ justice tɛ wa a tɛ ka kɛ Mali la kɔnɔ Mali justice tɛ Mali la wa. e ma ne jaabi o. Ayita justice tɛ Mali la wa. Ayita n ko ne. e bɛ ka mɔgɔ ayi e ka lamɛn e bɛ ka mɔgɔ ka wariw e ka lamɛn ta e bɛ ka mɔgɔw ka wariw dun ka mɔgɔw ka wariw ɲagami ta justice bɛ yen jamana a dun bɛ jamana de ko justice bɛ yen i t'a tigi wele justice la sɛgɛn ou bien. hali bi e tɛ ka ne jaabi o. ne ko de n ko e bɛ fɛ an k'aw to yen aw ka continuer ka ji bɔ mɔgɔw ɲɛna wa. ji tɛ ka bɔ mɔgɔ si ɲɛna. ji tɛ ka bɔ mɔgɔ si ɲɛna. Diɲɛ a tɛ ka bɔ mɔgɔ si ɲɛna u yɛrɛ de bɛ ka ji b'u ɲɛna dɔrɔn a tɛ ka bɔ mɔgɔ si ɲɛna. u yɛrɛ de bɛ ka ji b'u yɛrɛ ɲɛna. awɔ. a tɛ tɛmɛ o kan. u yɛrɛ de bɛ ka ji b'u ɲɛna. ka fɔ a tɛ. parce que mɔgɔ si tɛ mɔgɔ bugɔ k'a don a kɔnɔ. non. nka a bɛ mɔgɔ nɛgɛn ka don a kɔnɔ kɔni. n bɛ ka min f'i ye n ko mɔgɔ tɛ mɔgɔ bugɔ k'a don a kɔnɔ. c'est vrai mɔgɔ tɛ bugɔ ka don nka a bɛ mɔgɔ nɛgɛn ka don a kɔnɔ kɔni. mais karamɔgɔ est ce que e b'a ka a faamu ka ɲini k'a dɔn wa. ka jumɛn ɲini k'a dɔn. i t'a fɛ k'a ɲini k'a faamu de wa i b'a fɛ k'a ɲini k'a kɛ cogo jumɛn la. k'a ɲini k'a faamu kɔrɔ ye de e bolo. n'i y'a ye n bɛ ka kuma bref baden de bɛ ne bolo ne y'a hakili la ni ye émission kɛla ye i bɛ mɔgɔw de lamɛn critique c'est à dire nin fana bɛ ka kuma n'a ka critique a bɛ ka kuma ni nin de peut-être bref min bɛ ne bolo i fana kan k'a ɲini k'o de dɔn. karamɔgɔkɛ bi ma ne ni aw ka mɔgɔw bila kuma na koyi. non n bɛ ka min f'i ye na ni kalanna i b'a fɛ ka dɔ fara i ka dɔnta kan i fana bɛ mɔgɔw lamɛn fɔlɔ n'i ye u lamɛn i kan ka baara kɛ mais i b'o dɔn ou bien hali ni e ni mɔgɔ 200 kumana mɔgɔ kelen bɛ o bɛ tigɛ e b'o tigi la mɔgɔ kelen bɛ se ka sɔrɔ min bɛ tigɛ e b'o ŋɛɲɛ kɔnɔ. karamɔgɔkɛ pour que ne ka aw ka hakilina faamuya fo aw ka mɔgɔw tɔɲɔni dabila n'o kɛra ne b'aw ka hakilina faamuya. bien sisan n'a sɔrɔ e bɛ tiɲɛ de nɔfɛ anw de bɛ tiɲɛ nɔfɛ ala ka tiɲɛ dɛmɛ mɔgɔ min bɛ ka mɔgɔ tɔɲɔ ala ka o fana tɔɲɔ. ami yarabi ala bɛ ye aw nagasi ka ban o sabu adamaden fana kɛ ko baara foyi tɛ aw la mɔgɔ tɔɲɔ ni namara kɔ ka mɔgɔw ka bila sɛnɛ misiw ni fɛnw feere aw nagasira ka ban. ala y'aw nagasi ka ban ne kɔni bɛ min fɔ aw ye n'aw bɛ sabali a y'aw yɛrɛ ɲini. an balimaw nin ye u ka maaw ka kuma laban ye o ni ne cɛ ko ale ye kuranɛ kalan ka durusi ko kuranɛ b'a kunkolo la nin y'a kumakan ye n'u ye nin kuma daminɛ f'i ye u b'i hakili cɛ an ka karamɔgɔ caman bɛ yen minnu sɔrɔla nin ko in kɔnɔ nimero minnu bɛ nin wele tan i b'a nimero ta ka taa recherche k'a kan i bɛ taa sɔrɔ ni mɔgɔ minnu bɛ contact la a bɛ maa kabakoya an y'a fɔ cogo min dɔw ta ye u tun t'a kalama u tun t'a dɔn ko nin bɛɛ b'a la o kuma minnu ta ye o ye a ka kan ka bɔ ka kuma tiɲɛ dɔnnen kɔfɛ k'a fɔ ninnu ye tiɲɛnikɛlaw de ye dɔw bɛ yen olu ta tɛ fili ye olu ta ye tugu de ko ne bɛ ka jurumuba de sɔrɔ a y'a ka kuma mɛn sisan ka da mun kan ko dɔw donna ko in na k'u ka wari don a da fɛ anw bɛ nin kuma min na sisan ko ni anw ma an cogo dɔn anw bɛna olu labɔ baara in na n'o bɔra la u ka wari bɛna tiɲɛ donc an ka mɔgɔw to yen u ka tiɲɛni kɛ dɔrɔn tiɲɛni min y'u diya u k'o tiɲɛni kɛ u mago t'a la Bakari ka micro lajɛ tiɲɛni fɛn o fɛn y'u diya ka kɛ mɔgɔw la u k'o baara kɛ u mago t'a la an balimaw u ko feere don ko ni ala sariya bi bɛn anw tɛ diinɛ kiti ɲɛdɔnba jɔnjɔn ye nka min ye Abdul Aziz Kamara ye n'o ye Garantibugu alimami ye ale y'o kuma fɔ k'o ban Abdul Aziz Kamara ye min fɔ an k'o lamɛn.
silamɛ bɛɛ kan ka nin de kɛ i ka baara fɔlɔ ye. Ni ko nana yani k'i bɔgɔ ala ka tila ka taa nimisa ɲɛfɛ i kan ka ɲini ala ka kiti min ye a ko la i k'o dɔn. An y'a jateminɛ bi tile in na fɛn fɛn wari ko ye an y'o k'a dama ko ye ka silamɛya fɛnɛ k'a dama ko ye. An m'u fara ɲɔgɔn kan ka taa sɔrɔ fɛn o fɛn b'an tɔɔrɔ fo ka taa diɲɛ wuli ala y'a bɛɛ f'an ye ala kira nɛn kan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuranɛ ko an ma wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay'in. Ko an ye kuranɛ jigi e Mamadu ka a bɛ fɛn bɛɛ walawala. Wallahi amana fɛɛrɛ o fɛɛrɛ dilan k'an bɛ ɲɔgɔn ka nafolo dun n'a mara ni janfa la wallahi a kiti bɛɛ dɔnnen don silamɛya kɔnɔ. Ka sabu kɛ kuranɛ y'a f'an ye ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Akana ɲɔgɔn ka nafolo dun aw ni ɲɔgɔn cɛ ngalon kan aw mun dalɛmɛ ala la ala y'o f'an ye fo n'a tigi jɛna ne wala a kɛra jago sira ye. O tuma silamɛ caman dun bi tile in na u bɛ nisɔndiya de ko u ye haramu 200 sɔrɔ mɛ a sara hali n'o miliyɔn 1 bɔ n'a y'o minɛ a tɛ nisɔndiya n'o ye. A bɛ nisɔndiya de ko a sera k'a balima tɛti a bɛ nisɔndiya n'o ye parce que a b'o filɛ kunkɛnɛya ye k'o filɛ keguya ye k'o filɛ fangatigiya ye ka taa sɔrɔ dɔrɔmɛ 1 o dɔrɔmɛ 1 n'an y'a dun n'a donna an bolo lahara don ala b'an ɲininka la. Nafolo ye ko gɛlɛnba de ye silamɛya la. Silamɛya nana fɛn 5 min kɔlɔsi nafolo bɛ o la. Silamɛya yɛrɛ nakun ye ka fɛn 5 de kɔlɔsi o fɛn 5 o 5nan ye nafolo ye. Diinɛ o y'a fɔlɔ ye. 2nan ye nin ye silamɛya nana o kɔlɔsi. Diinɛ kɔlɔsira silamɛya fɛ o da to jihadi kɛra yani sariyara n'o ye jihadi normal ye. Nin fɛnɛ silamɛya o kɔlɔsi o y'a to n'i ye mɔgɔ faga i bɛ faga n'i ye maa ɲɛ ci ɲɛ bɛ ci. O cogo kelen na dambe silamɛya o kɔlɔsi o y'a to jɛnɛya kɛra haramu ye. I y'a faamu. O cogo kelen fɛnɛ la nafolo silamɛya ye nafolo fɛnɛ kɔlɔsi. I y'a faamu. Donc nafolo min n'an b'o kuma la kuma bɛɛ ni diɲɛ laban tile in na fɛɛrɛw de bɛ dilan adamadenw fɛ u k'u adamaden ɲɔgɔnw ka nafolo dun nkalon sira fɛ. Kinɛti ye o fɛɛrɛ dɔ de ye. An b'a kalama finman ka ɲi bilenman man ɲi o tun bɛ yen waati la. A nana b'o la ka na casino jeux don a la ka na PMU don a la. Nin bɛɛ ye haramu ye loterie tombola ye haramu ye an bɛ k'o min jouer téléphone kɔnɔ don o don dɛ n'u bɛ k'o message ci ko SMS ci 40 i bɛ se ka voiture sɔrɔ i bɛ se ka million sɔrɔ wallahi nin ye haramu ye mais silamɛw de bɛ ka nin na balo dɛ ni silamɛw y'o sen bɔ a la a tɛ taa o est ce que caman b'a la o b'a kiti dɔn caman t'a donc o y'a to e ye ɲininkali min kɛ kinɛti ye mun ye a diyara n ye ne ma deli ka don kinɛti la musoman ma don a la nka silamɛ dɔnnibagaw y'a kiti fɔ k'a ban kiti dɔnnen don komi n ye min f'i ye foyi tɛ silamɛya kɔnɔ ala ma min bara ci ala kira ma min barati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Donc kinɛti ye mun ye u b'a fɔ kinɛti ma ko at-taswiq al-harami walima at-taswiq ash-shabaki arabukana. Donc u b'a fɔ ko tubabukana ko marketing pyramidal o kiti ye haramu ye silamɛya la ka da dalu jumɛn kan e bɛ na ne u sera k'e nɛgɛn k'e ladon a la a bɛ fɔ e ye e ka produit san produit min ngalon produit a tɛ foyi ɲɛ e ye fɛn fisi fasanin dɔ de bɛ d'i ma k'i ko san 280 wala 100 produit nafantan hali olu minnu bɛ produit in d'i ma u tɛ se k'a f'i ye nafa min b'a la parce que olu b'u sigi k'u miiri ka kumalankolon dɔw f'i ye nafa si t'a la komi n'u ma fɛnin dɔ d'i ma tigɛ a bɛ kɛ tontini ye directement wala a bɛ kɛ sobo ye directement donc u bɛ nin kɛ sous-gouvernin dɔ ye donc yani u b'o d'i ma i b'a san 280 ka sɔrɔ hali sugu la 1000 tɛ don a la wala i k'a san 100 kuma dɔ la produit bɛ kɛ 100 kuma dɔ a bɛ kɛ 280 e bɛ produit san ni wari ba in na o dɔrɔn tɛ kasara ye e ye produit san produit min yɛrɛ t'i nafa tuma dɔ la yɛrɛ n'i ye produit san o bɛ se k'a f'i ye n'i ma mɔgɔ sɔrɔ ka na k'i ka produit wɛrɛ san i y'a faamu donc o tuma n'i donna nin don cogo in na u b'a f'i ye pour que dɔ ka d'i ma i bɛna ni maa 2 ye fɔlɔ ni nana ni maa 2 u bɛ kelen bila i kinin fɛ u bɛ kelen bila i ɲuman fɛ o tuma o kɔrɔ k'i yiri turu sa bolo 2 bɔra a la pour que a ka jidi sa o maa kelen o kelen bɛɛ fana bɛna produit san ka tila ka ni mɔgɔ wɛrɛw ye minnu bɛ produit donc fo mɔgɔ 3 ka sɔrɔ i kinin fɛ mɔgɔ 3 ka sɔrɔ i ɲuman fɛ en tout cas pour que i ka sara daminɛ f'i ka se mɔgɔ 6 ma dɔw ko mɔgɔ 5 donc almuhim e yɛrɛ kelen tɛ dɛ i bɛna ni mɔgɔ kelen min o fana tɛ o fana bɛna ni mɔgɔ bilen silamɛya ko nin tɛ feere ye ko nin ye nkalon ye nin ye namara ye nin ye sobo ye o dalu ye mun ye e ye fɛn mun san e m'a san fɛn in nafa kama produit m'a to k'e y'a san koyi a ma fɔ e k'a ye maa ka bana furakɛ k'i y'a san la e y'a san de ko ne bɛ wari min bɔ ne ka caman sɔrɔ i n'a fɔ sobonna bɛ 40 bɔ k'a ka miliyɔn sɔrɔ cogo min na o kelen de don mais produit ni ye sous-gouvernement donc o y'a to dɔnnibagaw ko produit in tɛ jate donc u b'a fɔ ma ko riba al-fadl at-tafadul ko bɛ na e ye min bɔ e ko kɛ dɔwɛrɛ minɛ min ka ca n'o ye o ye haramu ye kelen riba nasiya b'a la o ye e ye yahu wari don i ka wari tɛ segin ma wala i ka wari valeur tɛ segin ma a bɛ sumaya a bɛ bila kɔfɛ o ye riba nasiya ye
a bɛ se ka kɛ kuma dɔ la yɛrɛ i t'a sɔrɔ yɛrɛ bon parce que a sɔrɔbaliya yɛrɛ de ka teli n'a sɔrɔli a bɛ komi sobonna n'i donna gagnɛbaliya de ka surun ni gagné ye donc o ye haramu silamɛya la nafolo tɛ taa o sira fɛ donc o y'a to n'i donna clignote la i bɛ kɛ nkalontigɛla ye i bɛ kɛ namaratɔ ye wa mɔgɔ bɛɛ bɛ kɛ i bolo client ye hali fa o fana ye client dɔ y'i bolo i ba o ye client dɔ y'i bolo i muso o ye client dɔ y'i bolo i cɛ o ye client dɔ y'i bolo i balimaw ye client y'i bolo i tulo bɛ na e bɛ bɛɛ filɛ ni intérêt filɛ la ye relation bɛ ni mɔgɔw cɛ ayi o bɛɛ cɛra sa a kɛra nafa ɲini relation ye nafa b'i hakili datugu wa mɔgɔ min i dalen don mɔgɔ min na dɛ o de b'i don a la o de y'u ka fɛɛrɛ ye i dalen don mɔgɔ min na o de b'i don a la a b'a f'i ye ko danna dɔrɔn n'i ko wari t'i bolo taa juru ta maa min b'i ka hɛrɛ fɛ o b'a f'i ye ko taa juru ta i tɛna bana furakɛ i tɛna dumuni san i tɛna so jɔ n'a wari ko produit ta tiɲɛni ko taa juru ta i ka don o la o b'i ka hɛrɛ fɛ. an balimaw nin tun ye garantibugu alimami ka kuma ye Abdulaziz Kamara ale ye silamɛya kiti bɛ fɛn min fɔ nin ko la a y'o kuma fɔ ka ban an balimaw nin waati kelen in na Bamakɔ commerçants an y'u ka message sɔrɔ u bɛ ka dugawu kɛ an ye fɛn ye tiɲɛni min kɛ olu baasi dɔn nin waati kelen in na Mopti lamɛnbaaw bɛ k'an lamɛn sisan direct kan Moptikaw ka message an bɛ ka a sɔrɔ dusukasi min bɛ olu kan ni ye se k'u ye bi u bɛ se Bamakɔ yan nin taama in bɛ se ka teliya cogo min an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ Bayaŋara u bɛ ɲini ka Bayaŋara wuli bi ninnu ye tiɲɛni min kɛ Bayaŋara a kuma daminɛ ni bi cɛ anw fɛ nin kuma in a daminɛ anw fɛ ka se bi la maadama min ka weleli ani seereya cira anw ma hali bi an ma se ka bɛɛ lamɛn fɔlɔ u bɛ kuma min fɔ mɔgɔw ye formation kɛyɔrɔ la u bɛ mɔgɔw ja gosi cogo min nin karamɔgɔ in b'a la nin député in b'a la et puis formation yɛrɛ senfɛ u jamaba bɛ waati min u bɛ mɔgɔba minnu fɔ k'u b'a la i b'o dɔw nalen don biro kɔnɔ u bɛ kuma olu bɛ tila ka bɔ a ko a ma ye ko ni kolankolon dɔ nin bɛ yaala wa an y'o bɛɛ kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ an balimaw kumakan minnu bɛ fɔ formation kɛyɔrɔ in na an y'a kumakanw dafalen sɔrɔ ka bɔ maa dama min yɔrɔ la si ni si ta tɛ kelen ye nka a kumaw bɛɛ kɔnɔ kuma ye kelen ye halisa an ma se ka bɛɛ lamɛn fɔlɔ an balimaw maa min taara kasi ne yɛrɛ ka biro la dama min bɛ n wele tunkaranke minnu ka nafolo tiɲɛna a ko la hakɛ t'a si la u ka seereyaw aw bɛna a lamɛn kelen kelen pour que aw k'a dɔn ninnu bɛ baara min na Mali kɔnɔ u ka biro dɔw bɛ Garantibugu dɔw bɛ Ɲamakɔrɔ sugukɔrɔ yɔrɔ la jaa dɔ bɛ ne yɛrɛ kɛrɛfɛ Sotiba Aseyi la yan dɔw bɛ sanfili la o maaw maa minnu tɔɲɔna o yɔrɔw la an y'o maaw bɛɛ sɔrɔ ka kuma an balimaw bi an balakaw tɔɲɔ min dan bɛ olu kan u ka kɔlɔbɔ kɛlɛbɛ wariw la tiɲɛni min don bɛ olu kunna an baw kunna an b'a kanu bi ka dɔ ɲɛfɔ o la an balaka dɔw bɛ yen u ye min da olu kan kɛcogo minnu na a y'a tulo majɔ o la an donna na bon an ka kare kɔnɔ cɛnin dɔ de bɛ yen nɔ ko Amadu n'a ye ne tɛmɛtɔ ye kare kɔnɔ a bɛ to k'a fɔ ne ɲɛna ko baara dɔ bɛ yen nɔ k'an ka taa k'a bɛ taa ne présenter baara in na an taara dɔn a taara baara in yira ne na ne n'ale ta dan n'o ma dɔ tun b'a la an ka so o tigi o fana y'u wele u nana suivi kɛ ne k'an ka so quoi u bɛ kumaw fɔ minnu b'i la config i bɛ se ka don a la cogoya min na u y'olu kuma ninnu fɔ ka suivi kɛ ne ka fo ka taa fɔ hakili sera ka se ne na wagati min na donc ne yɛrɛ kɔni ye maɲumanko sugu bɛɛ dɔ kɛ ka n balima sugu bɛɛ deli ka don a da fɛ pour que n bɛ se ka wari in sɔrɔ ka don a la u b'a fɔ ko semaine o semaine k'i bɛ 20,000 sɔrɔ ko n'i donna k'i bɛ na ni mɔgɔ 2 ye k'olu fana bɛ na ni mɔgɔ 2 ye ko semaine o semaine k'i bɛ 20,000 sɔrɔ k'a bɛ se ka kɛ semaine dɔ yɛrɛ la k'i bɛ 40,000 sɔrɔ k'a sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ tɛ u b'i nɛgɛ a ko ka ca n'i donna a kɔnɔ u bɛ formation k'i kunna u bɛ kuma caman fɔ n'i donna a kɔnɔ i b'i tiɲɛ yɛrɛ de mais yanni ka don a kɔnɔ tiɲɛ bɛɛ tɛ yira i la. I ye kalanden ye i ma baara daminɛ fɔlɔ u ye joli de bɔ i kunna. i ye 500,000 cash u y'o de bɔ ne kunna 100,000. e ye wari sɔrɔ cogo di. donc ne kɔrɔkɛ bɛ tunga la ne kɔrɔmuso furulen don donc ne wari ɲini olu de fɛ ne kɔrɔmuso yɛrɛ a bolola fɛn caman feere ne y'a ɲɛfɔ fɔ a ye parce que baara ɲini kama n bɛ yan n sɛgɛnnen don u bɛ fɛ n ka lafiya dɔɔni
bɛɛ y'u sɛgɛ k'u tɔrɔkɔ k'a fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka ne dɛmɛ ni wari ye ne taara d'u ma taama bɔ sisi ma bɔ. O kɔfɛ wari saralen u ye a ko kɛ cogo di a kɔfɛ wari saralen kɔfɛ u ko ko sisan ko ne yɛrɛ bɛ n jija ko ka na ni mɔgɔ 2 de k'olu fana bɛɛ bɛ ne ka wari ɲɔgɔnna sara. An ɲɛ b'a la fɛn dɔw fana b'i bolo u y'olu fana di masakɛ. Awɔ u y'o fɛnw di. K'o ye jumɛn ye? Ko ye kɛnɛya sira k'i bɛ to k'a bila ji la k'a min. Ka to k'o min. Ka to k'o min. O kɔfɛ an y'a mɛn ko formation dɔw fana b'a ko kɔnɔ aw sen donn'o la. Formation na o bɛ to k'aw wele ka taa k'u bɛ formation k'aw kunna a bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ cogoya mun na u bɛ to k'aw wele k'o formation. Donc e fana bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ cogo min kan. Awɔ ne bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ cogo min. O ye aw dege o de la. Awɔ u b'i dege o siraw de la mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ cogoya min na formation yɛrɛ kun bɛ. Aw n'u ye ɲɔgɔn bila da jumɛn kan e kɔni ka wari balana e ma foyi gagné la. Awɔ ne ka wari taara ne ma foyi sɔrɔ ne sɛgɛnna ne bɛ boli su n bɛ boli tile ma ɲɛ foyi sɔrɔ a la ne ka wari tora ten. O ye mun f'i ye? Foyi u tɛ foyi f'i ye tuguni i ma mɔgɔ sɔrɔ dɔrɔn i b'i yɛrɛ ye. I ka wari tiɲɛna o cogo la. Awɔ ne ka wari tiɲɛna o cogo la. N balimamuso e fana tun bɛ ko in kɔnɔ e fana ye joli de don a da? Ne ye 500 de don a da fɛ. 500? Awɔ. E donna la cogo di? Ne terimuso de nana baara in ɲɛfɔ ne ɲɛna. Donc ne ko n'ale bɛ sira mun kan ne fana t'o sira kan ne donna na o sababuya de la. A ye donné a la mɔgɔ ninnu ye mun fɔ? O bɛ to k'an bila ka taa bureau dɔ kɔnɔ ka formation dɔ k'an kunna pour que an bɛ se ka na ni mɔgɔ 2 ye. Donc ne y'u ka formation taabolo faamuya dɔrɔn bɔ t'a la ne ma sɔn ka na ni mɔgɔ ye ne ye fɛɛrɛ minɛ. E ye mun faamuya kɔnɔ? Ne ye janfa de faamuya kɔnɔ ne ma hɛrɛ sɔrɔ ne ma fɛn sɔrɔ a kɔnɔ i n'a fɔ mɔgɔ fɛn min bɛ se k'i bɔ ne ma o faamuya kɔnɔ fɛn min coro ne y'o de sɔrɔ a kɔnɔ. Mun yɛrɛ ye e siga o la k'a fɔ ko sɛbɛ ko tɛ? U ye formation minnu k'an kunna o de y'a to ne sigar'u la k'a fɔ ko sɛbɛla ko tɛ. U ye mun fɔ o formation senfɛ mun de kɛra? Donc o b'a fɔ k'i ka na ni mɔgɔ 2 ye n'i nana ni mɔgɔ 2 ye k'olu yɛrɛ fana b'i dɛmɛ u bɛ dɔ fara i ka wari kan. Donc formation dɔ de la ka k'an kunna an donnen ka kalo damadɔni kɛ muso k'an ma ko nin baara in ko mɔgɔ tɛ nin baara in kɛ mɔgɔ ye dɛ k'i b'a k'i yɛrɛ de parce que i ka wari mun donna a da fɛ i b'i jilaja ka na ni mɔgɔ ye pour que i ka wari ka se ka labɔ. Donc n'i ma na n'o ye dɔrɔn i ka wari tɛ se ka labɔ donc ne y'o faamuya dɔrɔn. O kɔrɔ ni i donna duman yɛrɛ tɛ f'i ye? Awɔ n'i donna duman tɛ f'i ye dɛ duman tɛ f'i ye hali dɔɔni. U b'a fɔ de ko fo jagosa i ka na ni mɔgɔ 2 ye n'i ma mɔgɔ 2 sɔrɔ i perdre la. Donc ne b'a dɔn k'a fɔ hali ni ne nana ni mɔgɔ 2 ye o tigi ka fɔ a bɛ ni mɔgɔ 2 wɛrɛ a ma nɔgɔn ne ma sɔn ka continuer ne fana y'a jɔ. E ma fɔ k'i ka wari segin ma? Ne y'a fɔ ko ne bɛ don waati min na ko la ko wari seko ko kuma de fɔra ne ɲɛna ne ko hali n'o ma fɔ ne ɲɛna ko ne ka wari segin ko donc ko ne ka wari tɛ se ka lasegin. Fo e ka taa maa wɛrɛ ɲini? Ko fo ne ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini ka na ko san 90 contrat de don ko hali ni ne ye n ban ko kɔfɛ ne bɛ n'olu sɔrɔ a la ne ko ne tɛ taa yɔrɔ si ne tɛ mɔgɔ ɲini ne tɛ taa yɔrɔ si a ye ne ka wari di yan k'olu tɛ se ka ne ka wari di yan i b'o de fɔ ne ɲɛna. An balimaw nin tun ye an balakaw ye maa tɔɲɔnen minnu bɛ a ko kɔnɔna la nin ye u ka seereyaw ye a bɛɛ lajɛlen bɔra ka kuma mɛn an balimaw waati min na girinkajɔw bɛ sen na ko ka cogoya kɛ musow ka se u yɛrɛ kɔrɔ musow ka u yɛrɛ ta ka baara kɛ o musow ka kɔlɔbɛ wariw olu de tiɲɛtɔ filɛ nin ye maaw fɛ maa minnu banna diɲɛ baara bɛɛ ma ka taa kɛ benganikɛlaw ni suɲɛnikɛlaw ye député Cham ani ADP Maliba mɔgɔw ani Ivoirien vagabond dɔw olu de ka baara ye nin ka kɛ maliyɛnw na ko bonya barika an balimaw an balakaw olu ka lasew kɔnɔ hali bi i b'a ye k'a fɔ fɛnw bɛ u bolo ni e donna formation kɛyɔrɔ in na walima sannikɛyɔrɔ in na ni i ma sanni kɛ u sɔmina k'a fɔ k'i ye ko ye u b'a ɲini k'u b'i séquestrer o ye k'i koron so dɔ kɔnɔ an balaka dɔ bɛ yen u ye min kɛ o la o senfɛ Mamutu Kulubali taara a ɲininka o ye min fɔ n'o ye Kunɛti ye a victime hali bi a ye min fɔ an k'an balaka in lamɛn. Simla ayiwa u kɔni sera ne ma n yɛrɛ danaya mɔgɔ dɔ n ka denmisɛnnin dɔ danaya de bɛ n'a cɛ a bɛ n ka denw bɛɛ dɔn a sera ma y'a dɔn dɔ la a ye n denw ɲininkali kɛ n ko u bɛɛ bɛ taara étranger la n k'u ma baara sɔrɔ yan n k'u taara étranger la
ako ko barakɛyɔrɔ kura dɔ dayɛlɛlen ko bɛ baara di jeune diplômé ma ko jeune diplômé caman de ye nafa sɔrɔ a ko la ko bɛɛ ye baara sɔrɔ ne ko n ko ayiwa n ko e bɛ dɔ kalama o la ko ale bɛ dɔ kalama ko ne ka n jija k'a bɛ taa n'u ɲɛ yira awa a taara kɔfɛ a ye n wele ka n wele kuma bɛɛ a bɛ kuma in fɔ don la n k'a ma n k'an ka taa n ko hali ni ne denw ti yan n balimaden dɔ bɛ yan a bɛɛ ye kelen o fana bɛ baara ɲini an taara a ye yɔrɔ in expliquer an ye an taara fo ka taa se yɔrɔ la yɔrɔ in kɔni quartier ba kɔfɛ quartier dɔ don a bɛ sapeur pompier protection civile ka siège kɛrɛfɛ an taara an donna ne kɔni ma foyi faamu ma baarakɛyɔrɔ tɔgɔ sɛbɛnni ye ma foyi ye u y'an bila saliba dɔ kɔnɔ o saliba kɔnɔ mouvement de bɛ denmisɛnninw bɛ du ka bɔ an y'an sigi près d'une heure de temps an ma interlocuteur ye sɔɔni min sera ne ko ma ko an bɛ taa ko ne ma foyi faamu a ko in na ko non ko ne kana taa après a y'u wele ko k'an ka patienter u nana an bila salle dɔ kɔnɔ ka projecteur kɛ ka u ka fɛnw ɲɛfɔ ko vente en ligne de ko kuma caman u y'a ɲɛfɔ ni e nana ne ye produit san e bɛ na ni mɔgɔ fila wɛrɛ ye olu bɛɛ bɛ produit san après wari dɔɔni verser e kun fo ka t'i ka wari ban f'i bɛna tɔnɔ de sɔrɔ u tilala ko yala an y'a faamuya ne ko ne y'a faamuya ko ne bɛ fɛ ka question poser n ko est ce que aloe vera system do wa o sina nga manga wuli den dala de o tɛ kana miro ye kuma caman ne ko n ko parce que o fana nana yan nɔ n ko fana tun b'a kɛ tan de finalement ça s'est mal passé n bɛ mɔgɔ dɔn yɛrɛ o ye 10 millions sɔrɔ la après o tilala ka 20 millions rembourser ka fɛn bɛɛ ban ka mako sa n ko n'o kɔni don n ko vraiment c'est pas la peine n ko wulila ka kuma caya u ye kuma caya an ko k'an bɛ taa anw ye sira ɲini n'i dun donna i bɛ don da min fɛ i tɛ bɔ o fɛ u y'a labɔ da wɛrɛ fɛ i bɔtɔ la i b'i ka identité décliner o yɔrɔ la yen u bɛ tila tuguni k'a fɔ k'i ka bɔ i bɛ don couloir dɔ kɔnɔ salle dabɔlen bɛ ka bila o kɔnɔ k'i ka don yen k'i bɛ taa k'i bɛ interviewer tuguni k'i bɛ produit san ne ko anw nana baara ɲini an mana san ɲina wari t'an kun ni mɔgɔ min n'i bɛ baara ɲini wari t'i kun diyagoya yɛrɛ don mais u y'a ye ne ka kalan ne ka kuma ka kalanw kan u y'a fara ne ma anw nana so an nali min kɛra so ne ko nin tɛ ko jɛlen bon min kɛra sababu ye ka taa ne ye o fana de y'i timinandiya don o don ko n ka taa k'a kɛra tan n ko n tɛ taa don o don a ma ɲɛ a taara u yɛrɛ nɔfɛ ka na fo ne fɛ yan u nana cuinette u nana ka n'u sigi yan ka kuma fɔ étrangers don jamu minnu b'u la peut-être an ka sous région jamu don mais étranger accent de b'u la ne ko ne tɛ se finalement fu énervera ne tɛ se ne dun taara u ka interview u ka fɛnw lajɛ tout ça comme pour dire que n taara u kɔrɔbɔ quoi ne ko ayi min sera n'an ye o ko sera n'an ɲini kan min an taara sɔrɔ o de tɛ donc finalement ne k'u ka ɲɛ kan to yen ko ne tɛ n ko o miiri tɛ min na n ko bɛ bɔ a la o y'a sɔrɔ u ye timinandiya min kɛ ne nɔfɛ a bɛ kalo 3 bɔ u taara o la kɔfɛ ne sigilen nin bɛɛ la n t'u tɔgɔ dɔn koyi kɔfɛ ne sigilen min'u tɔgɔ dɔn cogo di voisine dɔ bɛ yen o de nana ɲininka ko dɔw bɛ sugu la sisan ko cuinette ko ne b'a dɔn ne ko n t'a dɔn o donna ko la k'a ɲɛfɔ ne ko ne b'o dɔn ye ko ne delila ka t'u ka yɔrɔ la yen n ko an ma de k'u bɛ baara ɲini denmisɛnninw n ko ne y'a ye k'a fɔ o tɛ ko wɛrɛ don n ko ne ma sɔn o ko k'ale tun bɛ fɛ ka don n ko ala ka nin ci kana don dɛ n ko n'i donna u b'i mako sa ne kɔni bɛ min don a la o ye a kɔni kɛra tan mais n'i ma kɛ mɔgɔ jɔlen ye n'u tugura i kɔ i bɛ don u ta don da fɛ bɛɛ k'i janto i yɛrɛ la parce que u bɛna ni modèle sugu bɛɛ de ye k'a f'i ye u ka feere fɛn ninnu u ye jumɛn ni jumɛn de f'i ye k'u b'a feere komi anw ye mɔgɔkɔrɔbaw ye min bi u bi psychologue do u bɛ k'o ɲɛdɔn quoi ko ne ye mɔgɔkɔrɔba ye k'u bɛ rhumatisme fura feere u bɛ tension fura feere i b'o de san 450 000 u tilala tuguni komi u b'a dɔn ne denw tɛ yan k'u bɛ mɔgɔw denw ka études finance ye extérieur la u tilala tuguni k'u bɛ fɛngɛ voyage de vacances financé u tilala tuguni k'u bɛ sanu feere fɛn sugu bɛɛ i miiri tɛ fɛn la ko k'u b'a bɛɛ kɛ
mɔgɔ minnu tun b'u bolo yen n'u olu tun bɛ ka salle kɔnɔna fa o kun ye mɔgɔ sugu jumɛn lakɔlidenw don a ka ca denmisɛnnin kunda dɛ a ka ca i b'a ye u ɲɛ kan yɛrɛ k'a fɔ c'est des gens baara t'u bolo bɛ baara ɲini na donc i b'u nɛgɛ ka se n'u ye denmisɛnnin kunda ka ca yɛrɛ de an mɔgɔkɔrɔba min tun b'a la an man ca. e ka kuma laban ye jumɛn ye? ne ka kuma laban kɔni mɔgɔw k'u jantu yɛrɛ la mɔgɔw k'u jantu yɛrɛ la parce que ni ɲɛ gannen do de u b'i ciblé k'i ka problème dɔn ka n'i nɔfɛ u b'a dɔn an ka problème y'an denw ka baarako ye donc u donna ni ne kan ni denmisɛnninw ka baarako de an bɛ baara ɲini na aw bɛ taa fɔ ko anw ka sanni kɛ ko aw bɛ to ka wari dɔ verser an kɔ o tuma an bɛna mun kɛ k'an sigi ka sanni kɛ k'an sigi dɔrɔn ka wari fu kɔnɔ est ce que o ye ko sɛbɛn ni mɔgɔ min bɛ réfléchir i kan ka dɔn k'a fɔ k'o tɛ ko ɲɛnama ye e tɛ baara kɛ e sigilen don wari bɛ k'e ka compte kɔnɔ kuma bɛɛ o laban ye ko wɛrɛ donc bɛɛ k'i janto yɛrɛ la argent facile ninnu ni fɛn ninnu a kana mɔgɔ si tenter bɛɛ ka réfléchir quoi. balimaw nin ye an balaka dɔ ye ale taara u ka yɔrɔ de la ale taara ka faamuyali kɛ ale ko ko a ti don u sigara la u y'a ɲini yɛrɛ ka séquestrer k'u b'a koron wo kɔnɔ u y'a ye a tɛ ka sira wagati min u y'a to ya ka taa so a taalen so u tilala ka délégation former ka taa muso nɔfɛ fɔ a ka so parce que u sigalen don n'a y'a sɔrɔ a ma bɔ ko kalama an balimaw mun de la n'i taara n'u ye kiri la i kɛ man di ka ɲɛ sɔrɔ sabu u b'i nɛgɛ ka na ko baara de don ni don n'a la ko dɔgɔkun o dɔgɔkun k'i bi 25 sɔrɔ ni e ye wari sara u bɛ papier dɔ d'i ma k'i k'o signer k'i tɔgɔ n'i ka fɛn bɛɛ k'o kan o papier kɔnɔ terme ni condition o yɔrɔ dɔw de bɛ yen e yɛrɛ b'a yira k'e jɛnnen don n'o bɛɛ ye o b'a sɔrɔ e tɛ kuma yɛrɛ pereperelatigɛ dɔn a bɛna kɛ cogo min kumakan fɔlɔ oui le modèle CUNET m'a été présenté dans tous ses détails et toutes mes questions ont été répondues. I bɛ kosɛ ko i sɔn o ma o kɔrɔ ye di ko CUNET kuma bɛɛ a sokɔnɔ ɲɛ n'a kuma misɛnman bɛɛ ɲɛ fɔra i ye k'a bɛɛ pereperelatigɛ i y'a bɛɛ faamu e ma don a la i kunfɛ i b'a bɛɛ sidɔn wa i ye ɲininkali fɛn o fɛn kɛ ko a bɛɛ jaabira i ye k'e yɛrɛ ko i sɔnna n'o ye e bolonɔ b'o la o y'a sɔrɔ e t'a dɔn yɛrɛ min don fɔlɔ i welela ka na ko baara de bɛna d'i ma filanan oui la personne qui m'a présenté CUNET s'est toujours bien conduite avec moi ko maa min ye CUNET ko yira e la ko a furadama a ye jogo sanumanw de yira i la ladiriya ani ladamu sabanan je confirme avoir lu et accepté les politiques et procédures ko awɔ i yɛrɛ jɛna n'a ye hakilina min bɛ CUNET ko la a n'u ka taabolo i y'a kalan k'a kɔnɔ kuma sidɔn wa ko i jɛna n'a ye kuma naaninan je consens à respecter les codes de déontologie CUNET yɛrɛ kɛmɛ ka hakilina min sigi n'o y'u ka taabolo ye i jɛnbɛ n'a ye k'i b'o labato a laban na duurunan l'achat ne peut être remboursé après que l'achat soit validé k'e ye sanni min kɛ wari tɛ segin ma bilen fiyewu ni sanni kɛra ka ban an balimaw ko e yɛrɛ jɛnna ni nin bɛɛ ye ko min na e bɛ taa n'o ye kiri la i kɛ ka di ka ɲɛ sɔrɔ o la bilen wa kuma in daminɛ ni bi cɛ maa dama min y'an wele n'u y'olu mago sa o de ka ca mɔgɔ dama min fana y'an wele ka dugawu kɛ an ye k'olu tun bɛna don nin ko in da fɛ ko nka ko u y'an ka kuma mɛn ko ala ye olu kunnaja dɔw fana y'an wele ko olu ye tilancɛtigiw ye ja tilancɛtigiw fana b'a la 280 se tɛ minnu ye n'olu kɛn bɛ ka 20, 40 wali 50 sara e ma sanni yɛrɛ kɛ fɔlɔ e ka wari tɛ segin bilen e tɛ don a kɔnɔna na o maaw fana balannen bɛ yen u dɛsɛn bɛ ka don u dɛsɛn bɛ ka bɔ an balimaw ko wɛrɛ bɛ CUNET in kɔnɔ n'aw donna internet kan a b'a ye ko secte don o kɔrɔ subaga jɛ sugu dɔ don u bɛ o kow sifayaw fana bɛɛ kɛ mɔgɔw la an balimamuso dɔ bɛ fɔ ɲɔnɔ
an balimamuso in a tɔgɔ ye ko Fatim. A cɛ ye 90,000 o de d'a ma a k'a yɛrɛ débrouiller. Maa min don Ala ye a lajarabi ni lujura dɔw ye. 90,000 k'a ka frigo san k'a yɛrɛ dɛmɛ n'o ye ka baara misɛnnin dɔw kɛ frigo la. U taara dow kan k'o nɛgɛn k'o ka wari bɔ a bolo cogo min k'a bila jigilatigɛ kɔnɔ bibi na a ka furu sara a sababu la a n'a cɛ dusu tiɲɛ kojugu a kɔrɔ o furu sara. O ye min fɔ fo ɲɔnɔ a ye to an ka a lamɛn. La kalamba nyuma undeni maliba segere ibedina nyini ngo sabura kalamba nyuma undeni wa biko am foi manya sura la libi kwa antara justice la awa nyono e awa orugo jori o tiye o fenga ka sura ka fu ko do wula le damani ko fa tuguni ko ubena ka wari la segnema o tlara tuni ka kiri da jawla tuno kofe to nyono kele na ya awo nyono kele le no tuni ko kiri safe neta kitchen eso kele ga avoka tagana avoka kumana ka kiri da jawla o mu funyana dron utena no ga frana ko neta kitchen safe utisega ne ga sense gima mu fo buri dinema no fana mafana fana kora ka fana ko ne ka to we ko bujmane dema uga fin ditrete la uga fin kuntai Allahu akbar me e kun ko ki mo bore la in u dona ne ga to gomna dona ne fene anya fe ne abenya fa ablay na wa so ko ne ma ko fone diga ta jawali ne re koromso ne koromso che o ti u dagali ter do de ko ne ma ko sa kule bara do de damne ne diga ta bara in chuwa alaje ne ko bara siya jimando ko ale kon na fenju ko ni ira ne na kasi ne ga nyeta ba ale kono ne ga bota na o de kada ali ne sira ka fian soro kai na fana o de kada ali me bara ya kada ali ara de ne ga ta bara le ne hina de ba ali la aru foneta ne ko mo bi ko ne na tegata ko do ara ga de na ne no fe ke ne tagata ni ne ka ta bara shi ba le ni bara jarani no ko sa na ne tagata ni pesi ga tan ka se ke tabanyo ko ne ke no fe ne mata ko mo tia na go ne dale no no ko la ne na se ka ta mo bi ko ngo tan se na bulu abene deli bene teta ko fa tuni ala ko ne na ga dama ne tara no ko sa ni ko insla ga ta do ko ra ko ne ma ye fen no ko jira ne na ne ko ne asoro keno ko so u ga patron arabe ga patron arabe no ala ga patron ara sine de no ne asoro su ko na ko no ushu bien ne sera u goran jira so kan na no ya ne ma no ko ne ami na ne ro ko ni hakli era ma loro fen abde eso ne ra nyana mini ga uga flow sera ne na ya ko ne nege ke nege ko iben zoro ni zoro tano alketa soro uga fenga mi chuga fo ta ne ra ko ni ai ni hakli be fenga ne na maso Uflatin karane ni ngo oduguje ko so ko ne dale ko la ni masugo ni foyewa na ko mo tena ngo awon ne sogura ko ne sogura ni me no ku fo ko ne ba do abita ro kuma chama fo ko na nga ta la u ta antoro u kuma la ti ko ta ko sta ko kune ka bi na ri kulu ta kana ko ya ni kuninte wari ko na bi woro yoro ne war bo yoro ne ba wa ta ba wa duma ko ne bi war bo yoro ne ba ko en kana du den ko ni wa ko ne ba war bo ko ne ra ti ne na se ga ba ya ko so de ko ni wa dun kera ti du den des ben ne wari bo yoro ne a bo en kana duma ko kare kiri la kana senga ne la ga nye funya na pesi ga mo am tai fen ya sun ta de nye funya ko ne ma ko wari kon tara ga ba ko ke ju ko da ke ju ko ne ga femi ke ga na de na ma no ko si da ko ke ju ma ke ne re tenti ne ta ti wari nye pesi ga wati ya ga wari na ko ko ne ma ko kon ko ta ka ke bi su ko ne o ba ni ko ni fen na ko femi jamana jangala ni fen na dinyama
ko no kwan te abada ko warin te soro no ko mo sa mo kon te ma bo jamana jana ko warin envoyer ka ba ko no envoyer ka ko te soro bi ko ne bi femina ne ga ne tamine abama gala ma do ini ka mo che aso bula ko ni gala bare do la nu che gala do la ne ani fuke o ne fenge o gala do la ne bete ini che ni nyon che mangam borala awo ni o benye foru le ku wele hu do so na tuguni ka kuma u fe maso ku te se ga di ko ba so ko ne manin se eri ko ne me karin ke ko ni ti ta go bani ko hanne tabna fara ne ka ne tabna fara nyonga kan bara ngi Hana kuma, mo ga masa ne ga do, mo ga mu ba ka warga damo, o bina son, ne ga tla tuni kan bara jawa. No sita. No ko ma dora fa hanni klanya sun sorona. Wa klanga dima. Ne bi sega, ba warga fa pesi go ni fo ne ko sa. Ne ko sa o nya ko yi. No pesi ge na akona le nya mo yi abada ale fana. Ne ga ko ma na bunya de bulu blewa ta ko digira dila gela bare de bana nace pes ge ta sababu ko yoroi ini ce taw ma fara ko ni mo le ma be fara danga ko ni nin ko en sababu la ko en sababu yala no ko balma ni ye kunati ye kamso ka furu do kumbalana kuna foni yɛrɛ ka fɔ ɲɛ kan furu tiɲɛnen do bi deliw bɛ senna an balimaw ni ye jateminɛni kɛ ali n'a danna nin ma maaw ka furu tiɲɛni balimaya tiɲɛni nin ko in sababu la nin ko in sera dabila ye Mali kɔnɔ ɲɔnɔ kiritigɛla min n'a kuma taara saro la o y'u datugu kaso la a yɔrɔ bɛɛ u ye maaw donni Bamakɔ an ye kunnafoni sɔrɔ ka fɔ député dɔw olu nin donna o baara la ka taa pression yanga u segira kiri ka kiri dagoya waliden na dɔ ye wele a ko ma ko malien dusu sara ka se kisa min na o de kɛmɛ k'ale yɛrɛ hami jamanaw bɛ jamana na aw ka taa biro dayɛlɛ bara foyi tɛ aw la ma tɔɲɔ kɔ bɛɛ bɛ o kalama fanga tɛ ka fɛn bɔ o la sigida maaw yɛrɛ bɛ a biro datugu cogo ɲɛ dɔn u ko nin ye kamanaganko ye ka ɲɛsin olu ma bibi n'an ye kunnafoni sɔrɔ anw ye nin kuma fɔli min daminɛ dunan minnu b'u la a ivoirien n'a kirikarakwa dɔw bɛ labɛn na u b'a fɛ ka boli maaw ka nafolow b'u bolo u b'a dɔn ka fɔ u ye tiɲɛni kɛ bibi na ko u bɛ labɛn na u b'a fɛ ka boli ni maaw ka nafolo ye u bɛ Kalabankura u bɛ Sotiba u bɛ Ɲamakɔrɔ Sugukɔrɔ yɔrɔ la u bɛ Bamakɔ fan bɛɛ nka i tɛ biro tamasiyɛn foyi ye fo ni maa min yɛrɛ taara biro kɔnɔ n'u y'i ta ka taa n'i ye plaki tɛ yen foyi t'a yira ko nin ye nin kɛyɔrɔ ye o b'a yirila ka fɔ ninnu ye tiɲɛnikɛlaw de jamana in denmisɛnw n'a fɔra ko a ye bɔ ka taa jamanatigi neni jama bi bɔ ka taa fan bɛɛ kuli an ni polisiw ni gendarmew bi tɛlɛ ci an ɲɛ dɔn bɛ olu la sabu an b'a dɔn fɛn tɛna bɔ o la nka an yɛrɛ mansaw tɔɲɔbagaw an yɛrɛ bakun tɔɲɔbagaw minnu bɛ an mako sa k'an ka nafolo tiɲɛ olu sigin bɛ ten foyi ti b'o la fanga tɛ fɛn b'o la o ko bi continuer an jɔn bɛ kasi la an b'a fɛ Ala ka mɛlɛkɛ de fana ci tuguni ka na an yɛrɛ bɔ olu bolo an balimaw nin ko seereya tɔw ko waati bɛ ka se kow bɛ nin kɔnɔ min ka jugu ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ninnu bɛ nin tiɲɛni baara min na honorable Cham n'a ka mɔgɔw de ka baara ye nin ye Mali kɔnɔ an balimaw n'Ala sɔnna ma ni Ala ye waati wɛrɛ yira an na min bɛ nin ko tɔ la aw bɛna kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen si dɔn jamana in denw anw t'u to maa si bolo i k'u hakili dabiri ka balo maaw joli la ka balo maa tɔɲɔ na
ka balo suɲɛni ni bengani na i kɛra den o den ye anw t'i to ye n'an ye dɔgɔkun seconde 1 balo nin kɔfɛ ala ka seconde 1 na bɛɛ k'u ma danga ye u kana an to ye dɛ